जय मसीह सबैलाई वेलकम टू आवर फोर्थ क्लास. सबैजनालाई स्वागत छ चौथो क्लासमा. Last time we had talked a lot on the book of हामीले अस्तिको पालि केको बारेमा सिकेको थियौँ? which book? कुन चाहिँ Ruth. पुस्तक? Okay, who can tell me the story of Ruth? कसले भन्नु सक्नुहुन्छ रुथको घटनालाई? एउटा नकल नगर्नु तपाईँ. Let's see if you remember. Before Ruth comes, first we have one family that is leaving Israel and going to Moab. Who's that? रुथको पुस्तकमा पहिला के हुन्छ? कुन चाहिँ परिवारले चाहिँ इजरायललाई छोडेर जान्छ? Elimelech and his wife's name? बुढीको नाम के हुन्छ? Naomi. And the two children, the two boys, छोराहरूको they नाम? had some very funny name. छोराहरूको नाम? Mahlon and Chilion. मालोन एन्ड चिलियोन. Mahlon means sick, Chilion means dying. मालोनको मतलब बिमार, चिलियोनको मतलब So मर्दै even गरेको. though they were sick and dying, they are still going to Moab. तिनीहरू बिमारी भएर मर्न आँटेको भएर पनि मोआब गइरहेको छ. And then we see that they come to Moab. Why they went to Moab? मोआब किन गएको हुन्छ तिनीहरू Who इजरायल remembers? छोडेर? Backseaters. पछाडि बसेकोले कसैले भन्नुहोस्? Why did they go to Moab? Because of famine. Because of famine. Very good. So there was a famine in Bethlehem. Now what is so funny about that? बेथलेहेममा अनिकाल लागेको छ. त्यसमा के हँसौली कुरा छ? They left Bethlehem and gone. But why is there famine in Bethlehem? What is so funny about that? बेथलेहेममा अनिकाल लागेको किन हँसौली भएको होला? किन त्यही अनिकाल लागेको? What is Bethlehem known for? बेथलेहेमको अर्थ के हो? House of bread. House of bread. And there is no bread. अब So, you त्यो see, रोटीको घर भएर त्यहाँ खानै छैन. so they go to Moab in order to get food, to find food. अब उनीहरू मोआबतिर जान्छ खाना खोज्नुको लागि. But what happens, you see, when a person goes from here to there in order to find food, what is the meaning? You want to live, no? You want food to live. एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु खानाको लागि यसको अर्थ के हो? हामी जिउनु चाहन्छौँ है. Did they live? तिनीहरू बाँच्यो र खाना खोज्नु जाँदा What happened? के भयो? Who died? को मर्यो? Who? They are saying all three. Which three women? The three men. Father and Lord. Elimelech, Mahlon and Chilion. Father and two sons died. बाउ पनि मर्यो, दुईजना छोरा पनि मर्यो. एलिमेलेक, चिलियोन अन्त मालोन. What is the lesson? If you go away from God to find food in your own strength, you may not get food, you might still die. यहाँनिर हामी के शिक्षा सिक्नु पाउँछौँ? हामी आफ्नो बलले खाना खोज्नु गयो भने हामी जिउने छैन तर मर्ने छु. If you stay put where you are, where God has planted you, He will provide for you and protect you. तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँ परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ, त्यही बस्यो भने परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाउनुहुन्छ. What is that principle called? त्यो सिद्धान्तलाई के भन्छ? When you can't see anything, only famine is there, you can't see any provision, but still you are obeying God, you are staying there. What is that principle called? परिस्थितिमा पनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै पालन गरिराख्नु भएको छ, त्यही सिचुएसनमा बसिराख्नु भएको छ. त्यो सिद्धान्तलाई के भन्छ? When the situation is all ulta sulta, सबै त्यहाँनिर जे पनि परिस्थिति माथि मुनि भइरहेको छ तर पनि तपाईँ टिकेर त्यहाँ बसिराख्नु but भएको छ. still we remain, we trust God. What हामी is that called? परमेश्वरलाई नै भरोसा गरेर बसिरहेको छौँ. Trust. Walk by faith. Walk by faith and not by sight. That is trust. Very good. त्यो So- विश्वास हो. We can't don't miss the principles that we are. यो सिद्धान्तलाई हामी नबिर्सौँ कि हामी हेराइमा होइन तर विश्वासमा चल्नुपर्छ. Then we find that there is another principle we came to learn about kinsman redeemer. हामीले यहाँ अर्को सिद्धान्त पनि सिकेको थियौँ. छुटकारा दिने नातेदार. We'll come to that little later because it comes a little later. हामी यसको बारेमा अलिक बादमा हेर्नेछौँ. So finally, Naomi, who is in Moab, she hears that there is food is come in Bethlehem. अब नौमीले थाहा पायो कि फेरि बेथलेहेममा खाना आएको छ So she भनेर. decides to come back to Jerusalem, to Bethlehem. अनि उहाँले निर्णय लिए कि म फेरि आफ्नो गाउँ फर्किन्छु And भनेर. her two daughters-in-law want to come. What are the names?
दुईजना बुहारीको नाम के थियो नोआमीको? Ruth and Orpah. Not the Oprah Winfrey show, not that one. That is part one. Orpah and Ruth. So Naomi doesn't want to take them back. Why? अब नोआमीले आफ्नो बुहारीहरूलाई किन आफूसँग लिनु चाहेको छैन? Naomi is a Jew, a believer. She is sending her daughter-in-law back to the idolatry. Go back. Why? अब नोआमी एउटा विश्वासी भएर यहुदी भएर आफ्नो बुहारीहरूलाई फेरि आफ्नै पहिलाकै गाउँतिर फर्काउँदैछ किन? पहिलाको मूर्ति पूजातिर फर्काउँदैछ किन? What was the reason? किन के कारण थियो? Because they were unbeliever. Who? They. And then? अन्त उनीहरूलाई चाहिँ कि नाओमी यहूदी स्त्री थी और फिर इजराइल में जाकर तो पूरे इजराइली यहूदी लोगों को विरोध करेंगे। हाँ। तो उन लोग का बच्चा मतलब यहूदी है। Yeah. तो इसकी वजह से Yehudi means? they are saying king Naomi was Jews and they were not Jews. If you take them back to with her, then Correct. other Jews will say like why what you have did. They will say that, but before that, what? There is some other problem. अर्को पनि त्यहाँ एउटा कारण छ नोमीले नलगेको। The law was do not get intermarried with foreigners. उनीहरूको कानुनले के भन्थ्यो कि अरू जाति अन्य जातिसँग विवाह गर्नु See, हुँदैन। right from first book we are learning that do not get intermarried. हामीले पहिलो पुस्तकदेखि यही पढिरहेको छु कि अन्य जातिसँग So विवाह नगर्नु। her two sons had married two Moabite women. अनि नोआमीको दुईजना छोराले त त्यो अन्य जाति स्त्रीसँग विवाह And if she गरेको takes थिए। these two Moabite women back to Jerusalem, then they will say, how you got a daughter-in-law which is not a Jew? अब त्यो अन्य जाति बुहारीहरूलाई इजरायल फर्कायो भने मान्छेहरूले भन्छ कसरी अन्य जाति बुहारी तैँले ल्याइस् So she भनेर। will not be able to give an answer. अनि त्यसमा नोआमीले केही पनि उत्तर So फर्काउन she's telling सक्दैन। them, you all stay back, don't come with me. त्यही भएर त्यो पासोमा नफस्नुको लागि See? त्यो बुहारीहरूलाई फर्काउँदैछ। Once you break God's law, then after you cannot hide the consequence. अब तपाईँले परमेश्वरको नियमलाई तोड्नु भयो त्यसको बाद तपाईँ भाग्नु सक्नु हुँदैन। Okay, so they come back, Orpah goes back. ओर्पा फर्किन्छ आफ्नो घरतिर। But Ruth has decided, she has seen the power of God. She has put her faith in the living God, the Yahweh God of Israel. And so she wants to come with Naomi back, and she says something very nice. What is that? अनि रुथले चाहिँ अब निर्णय लिन्छ कि म इजरायलको परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु अनि तपाईसँग फर्किन्छु। अनि रुथले एउटा राम्रो शब्द त्यहाँ भनेको छ। के भनेको छ कसैलाई याद छ? You remember what she says? रुथले के भनेको हुन्छ? तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर तपाईँको Your God is my Your God. God will be my God. And one more thing she says. अनि अर्को कुरा पनि भन्नुभएको छ तपाईको परमेश्वर मेरो परमेश्वर। अनि अर्को कुरा तपाईँ जहाँ पनि म त्यहाँ जानेछु। she is saying your community is my community. Your people will be my people. Very good. यो लाइक Very good तपाईको answer. जातिहरू मेरो जातिहरू हुन्छ पनि भनेको थियो। Not only my God, your God will be my God, but your people will be my people. I am willing to become Jew. अब यहाँ रुथले के भनेको छ कि म पनि अब एउटा यहुदी हुनु चाहन्छु। तपाईको प्रभु मेरो प्रभु, तपाईको जातिहरू अब मेरो जाति भनेर And then भन्छ। we see that Ruth meets Boaz. She is trusting God now, and there are so many fields, but God leads her only to the field of Boaz, who is a relative. अब यहाँ रुथ यहुदामा फर्किन्छ अनि त्यहाँनिर यति खेतहरू हुन्छ तर परमेश्वरले रुथलाई चाहिँ बोआजकै खेतमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। Now we come to that important truth about the kinsman redeemer. अब हामी त्यहाँ मुख्य घटनालाई हेर्दैछौँ त्यो नातेदार छुटकारा। The whole center point in the book of Ruth is the kinsman redeemer. Boaz became the kinsman redeemer. What is that? अस्तिको हप्ता हामीले सिकेको थियौँ कि बोआज चाहिँ रुथको लागि त्यो एउटा नातेदार छुटकारा थियो। के थियो त्यो? Anybody remembers? कसैलाई We याद talked छ? a lot about it last time. अस्तिको पालि हामीले धेरै सिके। Subarna knows. सुवर्णा दिलाई याद होला त्यो छुटकारा दिने हामीले सिकेन आफ्नो पर्ने। See, त्यो के थियो? Boaz was the relative. Ruth is the foreigner. She's come, but she's the wife of Mahlon, who is the son of Ahimelech. So they have property, but their property has been sold or mortgaged, and they had gone to Moab. Now they come back.
but they can't get the property back unless they do some process. अब रुथ के छ, रुथ एउटा यहुदीको बुढी हो तर ऊ अन्य जाति हो। अब उसको छोरा पनि छैन। अब उनीहरूले जुन चाहिँ प्रपर्टी अब उनीहरूको जमिनहरू थियो इजरायलमा त्यो पनि बेचेर मोआब गएको हुन्छ। अब त्यो जमिन पनि फेरि किन्नु सक्दैन। त अब त्यहाँ के गर्नुपर्छ, के कारणले त्यो जमिनमा आएको So सक्छ? what is that process called? It is the whole principle is that of kinsman redeemer. Kinsman redeemer, what means? I need redemption. My property is gone. Somebody has to redeem my property for me. I can't do it because I have no money. I'm now speaking. So I ask my relative Boaz, who has the money, to pay for the property so that it can come back to me. But then what happens? अब यहाँनिर के भइरहेको छ, नोआमी छ, रुथ छ, उनीहरूको जमिन छैन। अब उनीहरूको पैसा पनि छैन जमिन किन्ने। त अब के गर्नुपर्छ? अब बुवाज तिनीहरूको आफ्नो त पर्छ। अब त्यो बुवाजकोमा पैसा पनि छ, त्यो जमिन उसले किनिदिनु सक्छ, तर के गर्नुपर्छ? You remember that part? We talked last time. सबैजनाले This is the like she is saying कि बुवाज to marry the Ruth. Yeah. So Boaz wants to marry Ruth. He falls in love with Ruth. But there is another relative who is closer than Boaz. If this is Ruth, there is another relative and then comes Boaz. अब यहाँ के भइरहेको छ कि बुवाजले प्रेम गर्छ रुथलाई, तर बुवाज चाहिँ अलिक टाढोको रिश्तेदार पाउँछ। बुवाज भन्दा अगाडि अझै एउटा मान्छे छ जो चाहिँ अलिक नजिकको रिश्तेदार So पर्छ। as per the law, that this first relative has to get first chance. अब कानुनको अनुसार चाहिँ जो पहिला आफ्नो पर्छ त्यो मान्छेले पहिला मौका पाउँछ। So they talk to the relative. He is willing to buy property, but he is not willing to marry Ruth because he can't do that, he says. अब त्यो मान्छे जो अलिक छेउको छिमेकी थियो, छेउको नातेदार थियो, त्यो प्रपर्टी किन्नु चाहन्छ तर रुथसँग बिहा गर्नु चाहिँ चाहदैन। So now what is the law of kinsman redeemer? That means relative redeemer. My relative is going to redeem. That is the meaning. So what is that meaning actually? Now listen carefully. You will not forget this for life. अब यो जुन चाहिँ यो अर्थ तपाईहरुले मजाले सुन्नु होला, फेरि नबिर्सिनु होला यसको अर्थ। See, Ruth is a widow, right? अब यहाँनिर रुथ एउटा के छ, Her husband is died. विधवा छ अनि उसको बुढा पनि मरिरहेको छ। All Ahimelech's property should be coming to her. अब उसको जुन चाहिँ अब प्रपर्टी थियो बुढाको सबै अब त्यो But बुढीको हुनुपर्ने। Ahimelech had sold off the property and gone to Moab. अब उसको सासू र ससुराले चाहिँ डल्लै जमिन बेचेर So मोआब गएको छ। now Naomi and Ruth have come back. They want to get the property back, but they have no money to buy it back. अब त्यो सासू र बुहारीले त्यो जमिन त किन्नु चाहन्छ तर पैसा छैन। So the law says you can go and ask your next relative, next close relative, to go and buy it back for you, and he has to also marry you. अब व्यवस्थाले के भन्छ कि तिम्रो नजिकको जो रिश्तेदार छ त्यसलाई भन गएर यो प्रपर्टी किनिदेऊ भनेर, तर प्रपर्टी किन्नु मात्रै हैन तर विवाह पनि गर्नुपर्छ त्यो स्त्रीसँग। What is the reason for this? किन विवाह गर्नुपर्छ, के कारण होला Why विवाह did God गर्ने? make this law? परमेश्वरले किन यो व्यवस्था बनाउनु भयो? किनकि उनीहरूको त्यो पुरानो उसँग बिहा गरेर चाहिँ उसको प्रपर्टी जुन छ उसको छोराछोरीले पाउँछ अनि उसको नाम पनि उसको बुढाको हुन्छ, पहिलाको बुढाको नत्र त्यो मान्छे। Okay, so she is saying it, so that guy have to marry the woman and get that property back, and again the child they will born, the child name should be in that actual The previous name. husband's name. Very good, absolutely right. So the procedure is like this. Ruth is now a widow. अब रुथ या विधवा छ, Whoever is redeeming the property for her जसले पनि त्यो ऋण लिएर दिँदैछ त्यो has to केटीलाई, also marry her, अब त्यो व्यक्तिले त्यो स्त्रीलाई विवाह पनि गर्नुपर्छ। so that if they get children, and they will get children, अब जब नानी हुन्छ then the name of the children will be called after the first father, that is Malon. अब जुन चाहिँ त्यो नानी जन्मिन्छ त्यो नानीको नाम चाहिँ अब पहिलाको बुढाको नाममा They will राख्नुपर्छ। bear the name of the first father, so that the line of the first father is continued. अब उनीहरूको त्यो जो वंशावली थियो त्यो चाहिँ अगाडि बढेर जाओस् भनेर त्यही नाम राख्छ। That is the whole point. त्यो त्यही कारण हो। And the property that they get back will go to the first, to Malon's family side, because that is his line.
अब त्यो जुन चाहिँ जमिन हुन्छ त्यो फेरि त्यो मालोन पहिलाको बुढाकै वंशमा जान्छ। So this law of kinsman redeemer has two things. It first provides for the widow another husband. अब यो सिद्धान्तमा दुईटा कुरो छ। पहिलो त्यो जुन चाहिँ विधवा छ त्यसलाई जुटाइदिन्छ, And then it helps that widow to get her property back and to continue the line of her first husband. अब ऋण काटेर त्यो जमिन पनि फिर्ताउँछ, अन्त फेरि वंशावली पनि बढाएको छ। Hallelujah. हालेलुया। Then we know that last point I'm going to talk about is that Ruth meets Boaz. Boaz likes Ruth, and so she's in the field. She goes to him in the night time when they are harvesting. They're having a celebration of harvest festival, and then she uncovers his feet. अब हामीले अस्तिको हप्ता हेऱ्यौँ है कसरी अब नुहामीले रुथलाई भन्छ त्यो रातिको समयमा गएर बोआब सुतिरहेको हुन्छ अनि त्यो खुट्टामा जो ओढाको च्यादर चाहिँ हटाइदिन्छ रुथले। You remember that? You remember that कसैलाई part? याद छ त्यो? सबैलाई याद छ। एभ्रीवन नोस। And when they that part everybody remembers. So that is not a problem part. That is the custom of the Eastern Israel that time. त्यो यसमा केही पनि नराम्रो छैन, तिनीहरूको त्यो रीतिरिवाज थियो इजरायलीहरूको। So then what the custom even till today the Arabs do, they take the hem of their skirt. अब अहिले पनि अरबीहरूले के गर्छ त्यो उनीहरूले चाहिँ जामा जस्तो लुगा First लगाउँछ। of all, when Ruth uncovers, she says, "Take me and redeem me as your wife." अब त्यो स्त्रीले त्यो खुट्टाको लुगा हटाइदिनुको अर्थ चाहिँ यो हो कि मलाई तिम्रो बुढी बनाऊ भन्नु कुरा हो। Then that part of the garment which has been uncovered, he takes that and he covers her with that. अब एउटा पुरुषले त्यो जामा केटीलाई ओढाइदिन्छ। So that is another custom which says, okay, I accept and I will take you as my wife. Let us start the process. अब त्यो रीतिरिवाज चाहिँ के हो? होइन अबदेखि तिमी मेरो बुढी हो भन्ने हो। So that covering means now this lady is under my protection. It is like I put a engagement ring. अब यो चाहिँ अब बिहा गरेर औठी लगाएको जस्तै हो, यो स्त्री चाहिँ मेरो बुढी हो, अरू कसैले हेर्नु पाउँदैन। Hallelujah. So Hallelujah. Ruth gets married to Boaz. They get a son. What is his name? रुथ र बोआजले बिहा गर्छ नि, छोरा जन्मिन्छ, छोराको नाम के हुन्छ? ओबेद। Obed. And Obed got a son and his name is? ओबेदको छोराको नाम के हुन्छ? After we saw that line, अस्ति हामीले we हेरेको saw that थियौँ। family tree. After Obed, जेसी। Jesse. And after Jesse, who? जेसीको बाद को आउँछ? दाउद। David. So you see, Ruth, who was outside as a Moabite from Lot. Remember Lot's daughters? हामीले त्यो लुटको छोरीहरूलाई हेऱ्यौँ है, मोआबी त्यही वंशबाट आएको हुन्छ। So they got married to Moabites, and Ruth was a Moabite from that line. अब मुख चाहिँ त्यो लुटको छोरीकै वंशको हुन्छ। But because she believed in Jesus, because she believed in the God of Israel, she came into the line of Israel, right in David's line. After David came the Messiah, so Ruth came in the Messiah's line. अब रुथ अन्य जाति भएर परमेश्वरमा विश्वास गर्छ, अन्त विश्वास गरेर ऊ इजरायली मात्रै हुँदैन तर येशू ख्रीष्टको वंशमा पनि आएको Same thing छ। happened to us. We were once no people, now we have become His people. अब हामी पनि त्यस्तै थिए, हामी एक समयमा कोही पनि थिएन Who तर was the- अहिले अब हामी परमेश्वरको जन Who भएको was the छौँ। other person who came in the line? अब अझै एउटा स्त्री थियो जो पनि आएको छ परमेश्वरको वंशमा, येशूको वंशमा। को थियो? राहाब। Rahab. You remember the story of Rahab, no? सबैजनालाई याद छ है You see, राहाबको I am घटना? here. Okay, Boaz, you remember this? This was यो kinsman पनि redeemer. सबैलाई याद छ? Yes. यो हामीले अस्तिको You remember हप्ता this? यो याद छ है? Step. So from Lot, we see Ruth married Boaz. हामीले हेऱ्यौँ रुथले बोआजलाई बिहा गर्छ, ऊ त्यो लटको छोरीद्वारा आएको हुन्छ। Rahab came from the Canaanites. She's a Canaanite. अनि राहाब चाहिँ कनानको हुन्छ। She put her trust in the Yahweh God of Israel. अब उहाँले पनि परमेश्वरमा भरोसा गर्छ। After the battle of Jericho, she got married to Salmon. त्यो यरिकोको युद्धबाट सालमन भन्नेसँग बिहा Salmon गर्छ। is from the tribe of Judah. अब सालमन त्यो यहुदाको कुलको हुन्छ। Ruth got married to Boaz, who is the son of Salmon.
अब रुथ त्यो बोआजसँग बिहा गर्छ, बोआज त्यो राहाब र सामुनको छोरा So हुन्छ। Boaz is also from the line of Judah. अब बोआज पनि यहुदाकै कुलको हुन्छ And from the line of Judah came David and the Messiah. अनि युदाको कुलबाट नै दाउद र येशू पनि आउनुहुन्छ। Hallelujah. हालेलुया। What an amazing thing. Only God can do all this mathematics. परमेश्वरले मात्रै यो सबै गणितहरू गर्न If you and सक्नुहुन्छ। I try to do, all gadbad will happen. हामीले गर्नु खोज्यो भने के हुन्छ थाहै होला। Okay, so let us see where we are. हामी Okay. हेर्नेछौँ हामी अहिले So कहाँ today we छौँ। are going to start with 1 Samuel chapters 1 to the end. Let me see here what is happening. Where are we? हामी अहिलेसम्म कहाँ थियौँ, कुन चाहिँ पदमा थियौँ, भागमा थियौँ। Which stage are we? Judges. Judges stage. How you know you're in Judges stage? Because in Judges stage we did Judges, we did Ruth last time. Now we are doing 1 Samuel. I'm not going to do 1 Samuel 1 to 7. I'm going to do the full of 1 Samuel today because we are doing overview style. We can't do in detail. Okay. अब हामीले अस्तिको हप्तासम्म नाइकर्ता र रुथ गर्यौँ। Okay. आज हामी पहिलो सामुएल गर्नेछौँ, तर हामी सामुएल डल्लै नै हेर्नेछौँ। This you remember last time. I'm not going again over it. यो हामीलाई याद छ, हामी घरिघरि हेर्ने छैनौँ। Okay. First book of Samuel, class 4. आज हामी पहिलो सामुएललाई हेर्नेछौँ। You are getting the notes right in the group. तपाईँहरूले नोट्सहरू पाउनु हुँदैछ Are you है? printing it? Printing it? तपाईँहरूले प्रिन्ट आउट निकाल्नु हुँदैछ? You know, 1% printing is sometimes a little expensive. So if 1% prints and then you make Xeroxes for the rest, that is be cheaper. But put in a file. This is a kind. This is called file. तपाईँहरू सबैजनालाई प्रिन्ट आउट निकाल्नु महँगो हुन्छ, एउटाले प्रिन्ट आउट निकालेर Same अरूले thing I जेरक्स am गर्दा telling हुन्छ। Andheri class. Put in a file and keep it. One day you will need to teach it. तपाईँहरूले त्यो प्रिन्ट आउट निकालेर जेरक्स निकालेर फाइल बनाउनुहोस्, किनकि तपाईँहरूलाई यो चाहिन्छ। It must not happen like your certificate. Nobody can find where the certificates are. सर्टिफिकेट त तपाईँहरू कसले पनि चाहिँदैन, You कता have to कता keep हुन्छ। this file. This is your hard work for 4 months. यो तपाईँहरूले 4 महिनासम्म गरेको तपाईँहरूको पुस्तक। One day you will need Reward. to teach from it, and then you will be hunting and you will not be able to get the notes. तपाईँहरूले पनि एक दिन कसैलाई सिकाउनु पर्छ, त्यतिखेर Okay. तपाईँहरूलाई यो चाहिन्छ। Okay, so points to note. ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। I remember telling you when the reign of Judges was going on, Book of Judges. जब न्यायकर्ताको पुस्तक गइरहेको थियो, चलिरहेको थियो, In the background, what was happening? न्यायकर्ताको पुस्तकमा पृष्ठभूमिमा के चलिरहेको थियो? In the background was Ruth and 1 Samuel 1 to 7 happening जब together. न्यायकर्ताको पुस्तकसँग रुथ र पहिलो सामुएलको घटना पनि That's why सँगै you भइरहेको see, छ। when we see in the Judges stage, you will see Judges, Ruth, and 1 Samuel. त्यही भएर न्यायकर्ताको भागमा हामी न्यायकर्ताको पुस्तकलाई पनि हेर्छौँ, रुथको पुस्तकलाई पनि हेर्छौँ, अनि पहिलो सामुएल पनि Judges हेर्छौँ। is happening in the front, Ruth is happening just behind, same time, and 1 Samuel is also started happening at the same time. एउटै समयमा न्यायकर्ताको पुस्तक पनि चलिरहेको छ, रुथ पनि चलिरहेको छ, अनि पहिलो सामुएल पनि चलिरहेको छ। That is why you see here, Judges stage, you have Judges, Ruth, and 1 Samuel as the books of that stage. त्यही भएर यो न्यायकर्ताको भागमा चाहिँ तपाईँ न्यायकर्ता पनि पाउनुहुन्छ, रुथ पनि पाउनुहुन्छ, पहिलो सामुएल पनि Because all three are पाउनुहुन्छ, happening together. किनकि यो तिनटै कुरा एकैसाथ भइरहेको छ एउटै समयमा। So who is this now? अब सामुएल को हुन्छ, कसैलाई याद छ? ए हन्ना पो रहेछ। Hannah, yeah. Hannah, wife of Elkanah, weeping and praying at the altar of Shiloh. सबैजनालाई हन्नाको स्टोरी यादै छ है? You know, Hannah was an Ephraimite, a Jewish person. अनि हन्ना चाहिँ एउटा यहुदी स्त्री थियो, इफ्राइमको कुलबाट आउँथ्यो, Elkanah was a Levite. अनि अल्काना चाहिँ लेवी थियो, So he had 2 wives. His first wife was Hannah. अनि अल्कानाको दुईजना बुढीहरू थियो, पहिलो बुढी चाहिँ हन्ना थियो, But Hannah unfortunately was barren. She was not getting children. अनि हन्ना चाहिँ बाजी थियो, उसको कोही नानीहरू थिएन। In fact, by the way, Hannah means woman of grace. हन्नाको अर्थ एउटा अनुग्रहको स्त्री हो, But अनुग्रहको problem स्त्री। is with the men. तर यहाँनिर चाहिँ पुरुषसँग यहाँनिर प्रब्लम छ, Because she could not get children, he went and pakad out somebody else.
अब यहाँ हन्नाले नानी जन्माउनु सकेको छैन त त्यो बुढाले अर्को केटी भएकोमा and so he जान्छ had a- अनि नानी ल्याउनुहुन्छ He had a second wife called Penina, अनि अर्को बुढी ल्याउँछ त्यसको नाम चाहिँ पेनाइना हुन्छ and she had some 4-5 children. अनि त्यो पेनाइनाद्वारा त्यो 4-5 वटा नानी But जन्माउँछ actually, Hannah was the one whom God was going to bless. तर परमेश्वरले त्यो हन्नालाई आशिष दिनु आँटेको हुन्छ But Elkanah had no patience. तर त्यो अल्कानाकोमा चाहिँ के पेशेन्स छैन धैर्य You know छैन another person in the Old Testament like this? हामी पुरानो नियममा अर्को मान्छे पनि हेर्नु सक्छौँ जसकोमा धैर्य थिएन I know कसकोमा धैर्य थिएन यसरी नै छोराछोरी नहुँदाखेरि साधारण अब्राहम Abraham. What happened to Abraham? अब्राहमको साथ के भएको हुन्छ उसका विरोध गर्नेसित God, he go and God had promised him a son. ये इधर तो कुछ promise मिला नहीं अभी तक. परमेश्वरले त्यो अब्राहमलाई पहिला नै बाचा दिनुभएको थियो यहाँ त परमेश्वरले केही वादा पनि गर्नुभएको But छैन there he was promised a son. अब्राहमलाई त परमेश्वरले वादा गर्नुभएको थियो But छोरा what he दिन्छु goes, भनेर where is the son? Where is the son? भाई अब्राहमले कितना के time गरे लगता है? छोरा आएको छ यहाँ कहाँ छ इतना टाइम नहीं रुक सकता है भाई. So then Hagar को मिल गया. अनि हागर आयो त्यहाँनिर And because of that, we have a whole race of people that are against the Jews today. अब त्यो गल्तीको कारणले अहिले एउटा पुरा जाति छ जो त्यो यहुदीको विरोधमा छ खडा So, why am I saying this? Because after Hannah prayed, and after she told God, if you give me a son, I will give him back to you for your service, God gave her one son plus 5 more children. All she had to do was wait. अब यहाँ हन्नाले जब प्रार्थना गरेको छ प्रभुलाई कि तपाईँ मलाई छोरा दिनु म त्यो छोरा तपाईँकै सेवाको लागि फर्काउनेछु तब परमेश्वरले हन्नालाई एउटा होइन तर 5 वटा छोरा See, दिनुभएको छ from the time you start praying to the time you receive the promise, there is a waiting period always. तपाईँ जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ र जबसम्म त्यसको उत्तर पाउनु हुँदैन त्यो बिचमा एउटा समय लाग्छ That waiting period is a testing period. त्यो समय लागेको जुन चाहिँ समय लागेको हुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच गरेको God is saying, I want to see if this man will trust me. Can he wait for me? Or he'll go and catch one Hagar. यहाँ परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ कि तपाईँ यहाँनिर रोक्नुहुन्छ तपाईँ धैर्य देखाउनुहुन्छ कि अर्को आफ्नै बाटो चुन्नुहुन्छ This is the testing that we will have to go. It's not only for children, it is in any area. यो परमेश्वरले तपाईँलाई जाँच्नु भएको नानीको मात्रै होइन अरू क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई आउनु Maybe you are सक्छ not yet married and you want to get married. तपाईँले बिहा गर्नु भएको छैन तपाईँ विवाह गर्नु चाहनुहुन्छ God has kept you in a waiting period. परमेश्वरले अहिले तपाईँलाई रोकेर राखिराख्नु भएको छ I wanted to get married when I was 18 years old. उहाँले जब 18 वर्षको थियो तब विवाह गर्नु चाहनुहुन्थ्यो But I could not get married because who will marry 18 years old? किनकि विवाह गर्नु सकेन 18 वर्षको केटासँग कसले बिहा गर्छ Then I met the Lord at 20 years old. अनि जब 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई And I भेटाउनु read भयो all the wonderful stories. I said, now I can get married. अनि जब सबै यो स्टोरीहरू हेरेर उहाँले सोच्नुभयो अब म बिहा गर्न सक्छु Nobody is coming to get married. तर कोही स्त्री नै पाउनु भएन विवाह गर्नुको Then I लागि became 24 years old, 28 years old. अनि उहाँ 24 वर्षको पुग्यो फेरि 28 वर्षको पुग्नु And भयो I saw all the people from my batch. अनि उहाँको साथीहरू देख्नुभयो They are walking with one girl down the road. एउटा केटीसँग हिँड्दैछ बाटोमा They are married, Lord. Why they are married? Why I am not married? अनि उहाँले भन्नु मेरो साथीले विवाह गरिसक्यो म मात्रै बिहा गरेको छुइनँ Then I became 30, 32 years old. अनि उहाँ 30-32 वर्षको पुग्नु भयो Now they are not walking with the girl, they are pushing the pram. अब त्यहाँ अब त बुढी मात्रै छैन अब नानी पनि छ दो बच्चे हैं pram में. अब 2-2 नानीहरू छ I said, Lord, what is happening? परमेश्वरलाई भन्नुभयो के हुँदैछ परमेश्वर You wait, Lord. How long to wait? अब परमेश्वरले भन्नुभयो पर्ख अनि उहाँले भन्नुभयो कति पर्खिनु Lord, when will you be ready? परमेश्वर अब म तपाईँले मलाई कहिले जुटाउनुहुन्छ Lord said, when you are ready. परमेश्वरले भन्नुभयो जब तँ रेडी हुन्छस् So then finally, thank God, nothing. I didn't do anything more. त्यसको बाद उहाँले केही पनि गर्नु भएन At the right time, He gave me the right person. अनि परमेश्वरले उचित समयमा उचित नारी जुटाउनु भयो Husband of one wife for last 30 years. 30 सालसम्म उहाँको एउटा नै बुढी रहेको छ And I often tell my wife, अनि उहाँले आफ्नो बुढीलाई हमेसा भन्ने गर्नुहुन्छ if I had to get married all over again, म फेरि पनि विवाह गर्नु पर्यो भने when I say that, no, she gets gabra.
उहाँ पुरा डराउँछ अरे यो भन्ने Why, बुढी why he wants to get married all over again? अब रित आन्टी डराउँछ अरे किन ऊ फेरि बिहा गर्नु चाहन्छ But भनेर I said, if I had to get married all over again, अब फेरि मलाई विवाह गर्नु पर्यो भने I would choose only you all over again. म तिमीलाई नै चुन्ने छु फेरि पनि Then what is over? अनि उहाँ फेरि खुसी हुनुहुन्छ अरे So, Hannah is a woman of God. Here we can see. हन्ना त्यो एउटा परमेश्वरको छोरी थिए हामी देख्न सक्छौँ And here is Penina. What is the problem with Penina? यहाँ पनाइनासँग के भइरहेको छ She is making taking out kunnas on this one. Huh? अब This is Hannah. उति हना हो यो चाहिँ पनाइना हो अन्त पनाइनाले चाहिँ हन्नाको विरोध गरिरहेको छ त्यहाँनिर She is harassing Hannah, saying that I have got children, you don't have children. अब यहाँ पनाइनाले त्यो हन्नालाई सताइरहेको छ तैँले त छोराछोरी पनि पाएको छैन यस्तो बाजी हो भनेर The big problem in Bible days, if you didn't have a child, it means God is angry with you. अब त्यो समयमा के थियो तिमीहरूको छोराछोरी छैन भन्थे तिनीहरूले के भन्थ्यो परमेश्वर तँसँग रिसाएको छ भन्थ्यो So she makes this vow, Hannah makes this vow when she is in the temple praying earlier. अब हनाले त्यो बाचा बनाउँछ जब प्रार्थना गर्दै गरेको हुन्छ मन्दिरमा गएर And Eli the priest is listening to her prayers. She's crying, weeping bitterly, but she's praying her heart out. अब त्यो प्रार्थना गर्दै समय त्यहाँको पुजारीले सुनिरहेको हुन्छ हन्नालाई And says, Lord, if you will give me a son, because the big thing is to get a son. अब त्यहाँ ठुलो कुरा के थियो एउटा छोरा जन्माउनु Because the family line is counted after the male line. किनकि छोराद्वारा नै वंशावली अगाडि बढ्छ He said, if you give me a son, I will give him back to you for a full-time service. अनि हन्नाले के भन्छ तपाईले मलाई छोरा दिनुभयो भने म त्यो छोरा तपाईलाई नै फर्काउँछु तपाईको सेवाको लागि So when she got a son, God gave her a son. अब हन्नाले एउटा छोरा जन्माउँछ परमेश्वरले And दिनुहुन्छ she was so full of joy. अनि हन्ना पुरा खुसी हुन्छ छोरा जन्माएर And she said she told her husband, I will keep the child till he is little bit grown and he is weaned off. अब हन्नाले के भन्छ त्यो छोरालाई म सँगै राख्छु जबसम्म उ अलिकति ठुलो हुँदैन In Nepali you will have that principle, no? Weaning off from milk to rice or something like that. That day we went for that. हाम्रोमा त्यो एउटा हुन्छ नि खाना खिलाउने त्यो रीति भात खुवाइ भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो So भात खुवाइ हैन from milk. त्यही त अन्त दुधदेखि भात खुवाइ गराउँछ नि त हाम्रोतिर Yeah, as long as the mother is nursing the child, obviously the child can't go anywhere. अब जबसम्म आमाले दुध खिलाउँदैछ त्यो नानी कतै टाढो जान But सक्दैन once he became a little bigger and he was eating his own food and he's able to stand on his feet, then she took him to the temple. अब जब उसको छोरा अलिकति ठुलो हुन्छ मतलब खाना खाने हुन्छ कुद्ने हुन्छ अनि त्यो मन्दिरमा लगेर So छोड्दिन्छ she brings him to the temple. This is Samuel and this is Eli, the high priest at that time. अब ऊ नानी चाहिँ सामियल हो ऊ हन्ना हो अनि यो चाहिँ पुजारी हो And so Samuel joins the temple as a full-time service to the Lord. अब सामियलले चाहिँ मन्दिरमा जुड्छ पुरा टाइम परमेश्वरको सेवा What is a गर्नको nice, लागि interesting thought here, यहाँनिर एउटा के रुचिको कुरा छ when the first male child was born, जब पहिलो एउटा छोरा जन्मिन्छ they had to offer a special sacrifice in the temple. उनीहरूले एउटा बलि चढाउनु पर्ने गर्छ But here what Hannah does, यहाँ हन्नाले चाहिँ के गरेको छ she offers Samuel as a holy and living sacrifice to God in the अब temple service. हन्नाले चाहिँ आफ्नो छोरालाई बलि दिइरहेको छ एउटा जिउँदो बलिदान दिइरहेको छ परमेश्वर प्रति You learn from this lesson that God is not interested in sacrifices that we make. परमेश्वरलाई केही पनि रुचि छैन हाम्रो बलिदानदेखि But to obey is better than sacrifice. We'll see that. तर Right. पालन गर्नु चाहिँ बलि दिनु भन्दा अझै उच्चको That's कुरा why हो Paul tells us in Romans 12, offer your bodies as a holy and living sacrifice. Don't just say, come here to make praise and worship. अनि Okay? पाउलले पनि रोमीमा भनेको छ कि तपाईले आफ्नो जीवनले जिउँदो बलिदान दिनुहोस् मुखले मात्रै हैन So there was some difference between Eli's sons, Hophni and Phinehas. अब यहाँनिर एलीको छोराहरू होफ्नी र फिनेसको बिचमा भिन्नता छ They were, if I stand here, am I coming in the camera? No? So Eli's sons, we can see the difference because they were also ministering in the temple.
अब यो एलीको दुईजना छोराले पनि परमेश्वरको सेवा And now गरिरहेको थियो Samuel has मन्दिरमा। come in the temple. अब सामुएल पनि आएको छ त्यहाँनिर। But what happens? अब यहाँ के हुन्छ र? Eli's sons were disgusted with the offering. They were not, their heart was not with the Lord. अब यो पुजारीको छोराहरूले चाहिँ जब भेट चढाउँथ्यो Whereas Samuel उहाँको from a मुटुले दिँदैन थियो। Samuel from a young age was beginning to learn to minister and learning the temple service routine. अब सामुएलले चाहिँ आफ्नो हृदयदेखिकै परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेको थियो। Second, we see that Hophni and Phinehas committed evil deeds before the tabernacle. अब यहाँनिर होफ्नी र फिनिसले चाहिँ परमेश्वरको वेदी अगाडि नराम्रो पाप गरेको छ। Whereas Samuel served at the tabernacle and grew in God's favor. तर यहाँनिर सामुएल चाहिँ परमेश्वरको सेवाकाई गरेर बढेको छ यहाँनिर। When the priestly line would end with Eli's family, God said, "You have not done a good job. Your sons have gone wayward. So I will end the priestly line with you and your two sons." अब यो पुजारीको छोराहरूले पाप गरेको कारणले परमेश्वरले भन्छ कि म यो तेरो छोराहरूको त्यो बन्द गरिदिने छु भनेर Instead of भन्छ। Eli, Samuel was called to carry on the priesthood. अब यो सामुएललाई चाहिँ पुजारी बनाएको छ। Could he be a priest? सामुएल एउटा पुजारी हुन सक्छ र? Who was his father? सामुएलको बाउ को I थियो? just told you earlier. सामुएलको बाउ अहिले भर्खर Who कुन was चाहिँ his कुलको mother? भनेको थियो? Who was his mother? हन्ना। Hannah. Who was Hannah? From which tribe? हन्ना कुन चाहिँ कुलको थियो अहिले भर्खरै भन्नुभएको थियो? युदाको थियो। No, Hannah was an Ephraimite. इफ्रेमको कुलबाट थियो But हन्ना। her husband Elkanah, which tribe was he from? तर हन्नाको बुढा चाहिँ लेवीको कुलबाट थियो। लेवी। Levi. He was a Levite. So since the husband was a Levite, अब उसको पिता चाहिँ लेवी थियो Samuel also was a Levite. अन्त छोरा पनि लेवीकै कुलको Only हुन्छ। a Levite can carry on the line, the priesthood line. अनि लेवीको कुलले मात्रै एउटा पुजारी बनिनु सक्छ। See how God is working. परमेश्वरले यहाँ कसरी कार्य गरिराख्नु भएको From छ। nothing to nothing, we are not aware anything, but God knows what He's doing. हामीलाई केही थाहा हुँदैन तर परमेश्वरलाई थाहा हुन्छ के गर्नुपर्ने। Then God was preparing judgment for Eli's sons because they were very wicked in the temple. अब यो पुजारीको छोराहरूलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ किनकि उनीहरू धेरै पाप They गरेको not हुन्छ। only don't like the offerings, but they were committing immorality with the temple women who were coming there genuinely to serve. They were seducing them. अब यहाँ त्यो छोराहरूले चाहिँ जो मन्दिरमा त्यो स्त्रीहरू आएको हुन्छ तिनीहरूसँग पनि दुर्विचार गर्छ। So judgment was coming. त्यही भएर परमेश्वरले त्यो दुईजनालाई न्याय Whereas गर्छ। Samuel on the other side was being prepared for God's work. अनि यहाँ अर्को भागमा हामी सामुएललाई हेर्यो भने चाहिँ So, सामुएल चाहिँ धेरै अगाडि बढेको हुन्छ Every year परमेश्वरसँग। his mother would bring him some new clothes. अनि हरेक साल सामुएलको आमाले चाहिँ नयाँ लुगा ल्याइदिने गर्छ छोरालाई। You know what is those new clothes? नयाँ वस्त्रको अर्थ के हो? This white linen cloth. It is called white linen cloth. यो सेतो वस्त्र So this is white and not brown cloth. This यो is पनि white. सेतै हो। Have you seen linen cloth, muslin cloth? तपाईले लिनेनको लुगा देख्नु What you भएको है? take for straining sometimes. Huh? हामी लिन्छौँ। Why linen cloth? किन लिनेकै लुगा? Anybody knows Nylon the भन्छ क्या significance? हुँदा? Why linen cloth? किन Not- nylonकै Why लुगा? not some nice silk, purple silk? सिल्कको कपडा पनि हुन्छ किन लाइलनकै लुगा? प्रमाण बिकज इट्स अ होली। Yeah, it's holy, but there is a significance for using linen. Linen cloth is, like it's got holes like. Can you make out? It has got like holes. It's porous, so breeze can go through. It can breathe. And अब त्यो लाइलनको लुगामा त दुलो हुन्छ, छेदछेद हुन्छ, हावा पसोस् भनेर। what is the reason for that linen किन cloth? लाइलनकै लुगा के कारण होला? के कारण होला त्यो? Firstly, it was a symbol of purity and righteousness. त्यो पहिला त्यो पवित्रकै चिन्ह हो। But second, more important, linen cloth was such that you will not sweat because it is porous. It has got, air can go through easily. अब It's got holes. अब लाइलनको लुगामा चाहिँ त्यो दुलो भएको कारणले हावा बाहिर भित्र हुन सक्थ्यो अनि पसिना आउँदैन थियो। This is not thick cloth. If you can see, it has got like porous cloth. यो एकदम पतला लुगा छ जसमा छेद छ, Like our vest, what we wear. जस्तो हामी बनियान But our cotton लगाउँछ। vest is closed.
But have you seen a porous vest which has got holes like त्यो लाइलनको बनियानमा चाहिँ अलिक छेड हुन्छ तपाईँलाई याद होला Fine linen is like that. प्योर लाइलनको क्लोथमा Why? What is किन the त्यसमा छेड Because हुन्छ that linen cloth doesn't allow you to sweat. त्यो लाइलनको लुगाले चाहिँ तपाईँलाई पसिना आउनुदेखि रोक्छ Why is it important for the high priest not to sweat? किन महापुजारी पसिना आउनु हुँदैन Because the work he is doing in the tabernacle is symbolic of the high priest Jesus who would be doing the finished work on our behalf. अब जुन चाहिँ त्यो पुजारीले त्यो महापवित्र स्थानमा जुन चाहिँ कार्य गरेको छ त्यो येशू ख्रीष्टले हाम्रो लागि त्यो महापवित्र स्थानमा कार्य गरेको जस्तै हो So if we sweat while we are doing anything, it means we are working out that thing. We are making self-effort. When you make self-effort, you will sweat. अब यसमा चाहिँ के छ अब हाम्रो पसिना आयो भने चाहिँ यसको अर्थ हो हामी आफ्नो बलले काम गर्दैछौँ So God wants the high priest to be in a garment which will not make him sweat because it is not his work, it is the Lord. अब परमेश्वरले त्यही भएर त्यो लाइनको लुगा लगाउनु भनेको किनकि त्यो हामी आफ्नो बलले काम गरेको होइन परमेश्वरले कार्य गर्नुहुँदैछ त्यही भएर पसिना नआओस् भनेर Are you with me? तपाईले बुझ्नुभयो Now here we see Eli is trying to, I think it's okay. Eli is trying to warn his sons, give them a warning because they are not behaving properly. अब यो पुजारी एलीले चाहिँ आफ्नो छोराहरूलाई यहाँनिर भन्दछ वार्निङ But they are दिँदछ so wicked. They have lost, their heart has turned from God. अब यो दुईजना छोरा यति बेला भ्रष्ट थिए तिनीहरूको मन त्यो परमेश्वरदेखिको टाढो भइसकेको थियो And God has given a judgment for them. अनि यो दुईजना छोरालाई परमेश्वरले न्याय गर्नुभएको छ Because Eli didn't do his job as a father properly. अब यो एलीले त्यो एउटा पिताको कार्य निभाएको छैन The fathers need to listen to this carefully. बाउहरू भएर यो कुरा ध्यानले सुन्नु होला Your sons and your daughters need to be brought up in the Lord. तपाईको छोरा छोरीहरूले परमेश्वरमा बढ्नुपर्छ But he didn't do this job properly, so they were playing the fool in the temple. अब यो पुजारीले त्यो आफ्नो पिताको भूमि निभाएको छैन त्यही भएर छोराहरू यसरी God पापमा परेको pronounced a छ judgment. He pronounced a judgment on the father first. त्यही भएर परमेश्वरले त्यो पितामा पहिला न्याय गर्नुभएको छ He said, "You will die. तँ मर्छस् भनेर भन्नुभयो त्यो एलीलाई All the male lines in your family will die early." अब तेरो वंशमा जति पनि पुरुष आउँछ त्यो सबैजना And as छिटो मर्नेछ a sign that this is my judgment, both your sons will die on the same day. अब यो चाहिँ चिन्ह हो मेरो न्यायको त्यही भएर तेरो दुईजना छोरा पनि त्योसँगै मर्नेछ So this is what happens when we don't walk in the ways of the Lord. यो हुन्छ जब हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दैनौँ Who is to blame? यसमा कसलाई दोषी दिनु होला If the father is not working, then you see the sons are not working. अब एउटा बाउले गरेको छैन भने छोराहरूले पनि गर्दैन Because the father is the model for the children. किनकि एउटा पिता त्यो एउटा मोडल हुन्छ So now Samuel is now in the temple, अब सामुएल त्यो मन्दिरमा छ and guess what is happening in the temple? अब यहाँ मन्दिरमा के भएको छ In the middle of the night, while he is sleeping, रातिको समयमा suddenly he hears some voice calling. अब सामुएल जब रातिको समयमा सुतिरहेको हुन्छ एउटा उसले एउटा आवाज सुन्दछ And the बोलाको voice is saying, "Samuel, Samuel." अनि त्यो आवाजले चाहिँ भन्छ सामुएल सामुएल Samuel is very alert. He gets up immediately, even though he is in the middle of the night. अब सामुएल त्यो चङ्को सुत्ने हुन्छ त्यही भएर ऊ उठ्छ आवाज सुनेर He goes running in the next room where Eli is sleeping. अनि ऊ कुदेर त्यो जहाँ पुजारी सुतेको हुन्छ And त्यो रुममा he जान्छ says, "Yes, Father, here I am. Why did you call me?" अनि सामुएलले भन्छ पिता पिता तपाईले मलाई किन बोलाउनु भयो म यहाँ छु Eli is saying, "I never called you." अनि एलाईले भन्छ मैले त तँलाई बोलाएकै छुइनँ And he said, "Go back to sleep." अनि भन्छ तँ जा फेरि सुत्नु Second time he heard the voice, "Samuel, Samuel." अब फेरि पनि सामुएलले सुन्छ बोलाएको सामुएल सामुएल Again he went running to Eli. अनि फेरि ऊ कुदेर जान्छ एली कहाँ "Did you call me?" अनि फेरि एलाईलाई सोध्छ Eli तपाईँले said, बोलाउनु "I भयो didn't call you." अनि फेरि त्यो पुजारीले भन्छ मैले तँलाई बोलाएको छुइनँ Go back. But now Eli knew
that God is trying to call out something to Samuel right now. He knows some of these things, right? अब पुजारीले चाहिँ अब थाहा पायो कि सामुएललाई चाहिँ परमेश्वरले बोलाउनु भएको भनेर। So when if he calls you again, you say, "Here I am, Lord, your servant is listening." अब त्यो पुजारीले चाहिँ सामुएललाई भन्छ अब फेरि तैँले त्यो आवाज सुनिस् भने भन्नु, हे पिता म यहाँ छु, मैले सुनिरहेको छु See, भनेर। Samuel had never heard the voice of God before. सामुएलले अहिलेसम्म परमेश्वरको वचनलाई सुनेको थिएन, And he आवाजलाई सुनेको he थिएन। could not recognize this voice. अनि परमेश्वरको आवाजलाई नसुनेको कारणले उसले चिन्नु सकेन परमेश्वरको आवाजलाई। But now that Eli explained to him, he knew God was calling him. अब जब त्यो पुजारीले सामुएललाई भने अब सामुएलले थाहा पाए कि यो त्यो परमेश्वरको आवाज हो भनेर। So we see some few points here. अब हामी यो मुख्य पोइन्ट्सहरूलाई हेर्नेछौँ। He hears his name being called. अब सामुएलको नाम बोलाएको छ। So how do we know that Samuel was going to be an attentive servant? अब हामी कसरी थाहा पाउँछौँ कि सामुएल त्यो एउटा ध्यानपूर्वक First of all, सेवा he हुनेछ। had an attentive ear. He heard immediately from the first call. किनकि ऊ एउटा चङ्खो हुन्छ, उसले छिटो सुन्दछ। When God is calling you, does he have to call you 5 times? अब जब परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु हुँदैछ तपाईँलाई 5 खेप बोलाउनु जरुरी छ। You know, when we are small, mommy is cooking in the kitchen. हामी जब सानो हुन्थ्यो आमाले किचनमा खाना बनाउँदै गरेको We हुन्छ, are playing outside. हामी बाहिर खेल्दै गरेको हुन्छु। It's time to come inside. अब आमाले भन्छ ओइ भित्र आइज भनेर। Mommy is calling. आमाले बोलाइरहेको हुन्छ। In my house, my mother used to call 10 times before somebody will listen. अब उहाँको घरमा पनि उहाँको आमाले 10 खेप बोलाउँथे अरे जबसम्म आउँदैन। Maybe your house it was 20 times. तपाईहरुको घरमा 20 खेप होला। But the point is, we don't listen easily, right? तर यहाँ के छ कारण हामी सुन्दैनौँ आमाको आवाज। But the sign of a man of God who's listening and being growing in the Lord is he has an attentive ear. अब यहाँ एउटा चिन्ह छ जो परमेश्वरमा बढ्दै गरेको छोरा हुन्छ, त्यो And के हुन्छ ध्यानपूर्वक his हुन्छ। heart is so poised towards God. Any slightest thing God is saying, he's getting it. उहाँको हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग यति जुडिएको हुन्छ कि परमेश्वरको पुकारलाई उसले एकचोटि नै सुन्दछ। Then he has an obedient will. ऊ आज्ञाकारी हुन्छ। That means he was willing to listen and obey whatever God tells you. I tell you, this when I was doing this lesson, it spoke to my heart. त्यो छोरा चाहिँ आफ्नो इच्छाले आज्ञाकारी हुन्छ। अनि जब यो लेसन उहाँले गर्नुहुँदै थियो उहाँको हृदयमा परमेश्वर बोल्नुभयो। Third, a humble heart. नम्र हृदय God is calling. परमेश्वरले बोलाउनु हुँदैछ। But does that make me proud or does it make me humble? अब परमेश्वरको बोलावटको कारणले तपाईँ घमण्डले फुलिँदैछ कि तपाईँ नम्र I हुनुहुँदैछ। remember some people in the early church when I was there, the earlier church before Greater Grace. अब ग्रेटर ग्रेसमा हुनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ चर्चमा उहाँ They हुनुहुन्थ्यो, tell them, come, we are having practice today. अब केही प्र्याक्टिस हुने गर्थ्यो। No, I cannot come. Why? अब त्यो साथीले भन्थ्यो म Because प्र्याक्टिसमा आउनु सक्दिनँ। God told me to go and do some other work. अनि उनीहरूले भन्थ्यो म प्र्याक्टिसमा आउनु सक्दिनँ किनकि परमेश्वरले मलाई अर्कै काम गर्नु भनेको छ। So, if God is telling you in the context of the church, with the church activity, you are hearing from God something else, it's a little dangerous. अब तपाईँ यहाँ चर्चको केही कार्य गर्नु छ अनि तपाईँ परमेश्वरको द्वारा अर्कै कुरा सुन्नुहुँदैछ, त्यसमा चाहिँ अलिकति डर Then हुने you कुरा have हो। a godly walk. अब जब तपाईँ परमेश्वरमा पाइला चल्नुहुन्छ, Whatever. You see Samuel's life now when we go through 1 Samuel. अब हामी सामुएलको जीवनलाई हेर्दछौँ जब Whatever God told him, he just obeyed full 100%. परमेश्वरले जे पनि सामुएललाई भनेको छ सामुएलले त्यसलाई पालन गरेको छ। And finally, what happened? अब के हुँदछ अन्तमा The Lord was with him because of that. परमेश्वर त्यो सामुएलसँग हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरोको कारणले। Hello, are you with me? तपाईहरुले सुन्नुहुँदैछ? Okay, now we'll take a 5-minute break for a cup of tea because some of you are going to sleep. हामी 5 मिनेट ब्रेक लिनेछौँ किनकि तपाईहरु सुत्नु आँटेको जस्तो देख्नुहुँदैछ। Okay. झ्याप्च्याप हुँदैछ। Okay, everybody back. सबैजना वापस आउनु भयो है। So here we see the judgment coming on Eli.
अब यहाँ हेर्दैछौँ हामी कसरी त्यो पुजारीमा न्याय गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। What happens to him? He falls down and breaks his neck. त्यो पुजारी लड्छ अनि घाँटी भत्काउँछ। Not a very good ending for a high priest. एउटा महापुजारी भएर कस्तो नराम्रो अन्त है। So this is what happened. This is how his story ended. ऊ त्यसरी मोड्दछ घाँटी भाँचेर। Then we see another case here. अब हामी अर्को घटना हेर्दछौँ। The Ark of the Covenant meanwhile has been captured by the Philistines. अब फिलिस्टिनहरूले त्यो आर्क अफ द कभेनेन्ट बाचा गरेको ठाउँलाई कब्जा गर्दछ। The Ark of the Covenant, you know, no? तपाईहरूलाई याद छ है त्यो बाचा गरेको। The Philistines had captured it and taken it some time ago. अब फिलिस्टिनहरूले चाहिँ त्यसलाई कब्जा गरेर लोगेर जाँदछ। And what they went and did is they said, we have got this God of Israel now. They knew this was something to do with God of Israel. अब त्यो फिलिस्टिनहरूले भन्दै थियो अब हामी इजरायलको परमेश्वर पायौँ यो बाचा गरेको So just to सन्दुक prove पाएर। that our God, whose name is Dagon, is more powerful than the God of Israel, we will put them in the same temple. अब त्यो फिलिस्टिनहरूले के भन्छ कि हाम्रो परमेश्वर डाइगोन चाहिँ यिनीहरूको परमेश्वर भन्दा अझै महान हो, त्यही भएर यिनीहरूको बाचा गरेको सन्दुक पनि हाम्रो परमेश्वरसँगै राख्छु So भनेर। there is the Ark of the Covenant is here, अब यो बाचा गरेको सन्दुक यहाँ छ। and the statue of Dagon is on the other side, opposite. अब तिनीहरूको भगवानको त्यो मूर्ति यहाँ छ डाइगोनको। So they said, we'll come tomorrow morning and see what happens. अब हामी भोलि बिहान आउँछौँ अनि हेर्छौँ के हुँदछ। When they came next morning, ऊ बिहान उठेर आउँदा चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। what happened? के हुन्छ यहाँनिर? Ark of the Covenant is here. यहाँ सन्दुक छ बाचाको, No problem. केही भएको छैन सन्दुकलाई। Dagon was here standing. अब त्यो मूर्ति उभिरहेको थियो। He has fallen on his face. अब मूर्ति झर्दछ ढल्दछ। But he's fallen in such a way as if he is prostrate and he's worshipping the ark. अब ऊ यस्तो पाराले ढल्दछ कि देखिरहेको छ कि परमेश्वरको सन्दुक मुनि ऊ झुकेको जस्तै। All these fools are looking and wondering why he is worshipping. अब त्यो मूर्ख मान्छेले हेरिरहेको छ कि हाम्रो भगवान चाहिँ किन त्यहाँ मुनि their छ भनेर। false god has fallen down and is worshipping the ark. अब तिनीहरूको मूर्ति झरिरहेको छ अनि हाम्रो परमेश्वरको सन्दुक मुनि पूजा गर्दैछ। So they said, no, something is wrong. We will try again. अनि तिनीहरूले भन्छ केही त गलत भयो, अब हामी फेरि कोसिस गर्छौँ। So next day they again did the same thing. अब फेरि अर्को दिन पनि त्यही कुरो गर्छ। Next day what happened? अर्को दिन यस्तो हुन्छ The Dagon fell down. His head was cut off and his hands were also cut off. ल अनि त्यो मूर्ति झर्छ, टाउको पनि लड्छ, हात पनि फुट्छ। Ark of the Covenant, nothing happened. परमेश्वरको सन्दुक केही पनि भएको छैन। So these fellows are now panicking. अरे ये क्या है? हमारा God को क्या हुआ? मूर्खहरू डराइरहेको छ, ला हाम्रो भगवानलाई के भयो? क्यों रोज गिरता है ऐसा? किन यसले झर्दैछ? कुछ problem है भाई? यहाँ त केही त छ। So then they said, now we cannot keep this God over here. The Ark of the Covenant is a dangerous side. अब यिनीहरूले भन्छ कि अब यिनीहरूको सन्दुक त खतरा रहेछ, अब हामी So राख्दिनौँ त्यहाँ। we will send it back to Israel. अनि यिनीहरूले भन्छ होइन यो इजरायलीहरूलाई पठाइदिउँ। And then they made it. They put it on a bullock, अब what? on a cow. ओके, अब यिनीहरूले चाहिँ गाई बनाउँछ। So we said we will take 2 fresh cows. अब यिनीहरूले त्यहाँनिर निर्णय लिन्छ कि त्यो दुईजना राम्रो गाईलाई लिएर You can जाउँ see the भनेर picture, maybe it will be better. ए यस्तो These were 2 fresh cows that have never plowed, never pulled any. यो दुईजना गाईले चाहिँ केही पनि भारी बोकेको थिएन, योसम्म केही जोत्नु पनि गएको थिएन। And these cows had their baby calves behind. अब यिनीहरूको गाईको चाहिँ पछाडि नानीहरू So पनि they छ। said this Dagon, our God has fallen down, that is by chance. यिनीहरूले भन्छ कि हाम्रो भगवान त झर्यो, केही बाई चान्सको कारणले Now we झरेको होला। will put the 3rd test. अब हामी तेस्रो यहाँ परीक्षा लिनेछौँ। They put the Ark of the Covenant inside this. यहाँनिर यो देखिराख्नु भएको छ, भित्र हालिरहेको छ सन्दुकलाई। You can see inside the cart it is. अब त्यो रथभित्र हालिरहेको छ And they put these new cows over here. अनि भर्खरको जवान गाईहरूलाई These त्यहाँ new cows बाँधिन्छ। are not used to pulling any luggage. अब यिनीहरूलाई आदत हुँदैन भारी बोक्ने। But in fact they are so new, they have baby calves over here. यिनीहरू भर्खरकै जवान गाईहरू छ, यिनीहरूको नानीहरू पनि छ पछि। A new cow, what they will do when they have babies,
नयाँ गाईहरूले के गर्छ जब उनीहरूको नानी हुन्छ You can't put them to work in the field उनीहरूलाई काम गराउनु सक्नु हुँदैन नानी भर्खर त भएको हुन्छ because they have to feed the babies every now and then. किनकि अब नानीलाई खिलाउनु पर्छ So they said, we will take these two cows only तर हामी यही गाई नै लिनेछौँ and let them pull the ark. अब तिनीहरूले तानोस् त्यो What the cow should do, they should leave in the middle and they should go back to their feed their babies. अब के हुन्छ यहाँनिर त्यो तानोस् भनिरहेको छ अन्त त्यो तान्दा तान्दा चाहिँ त्यो नानीहरू पनि पछाडि छ कि त्यो But- नानीहरूलाई पनि खिलाओस् भनेर If they don't do that natural thing of feeding the babies, but instead they go straight to Israel, अब यो गाईले के गर्छ त आफ्नो नानीहरूलाई नखिलाएर उनीहरू सिधा इजरायलपट्टि लाग्छ then we know for sure that the plague which came was from their God. अब यो उनीहरू इजरायलपट्टि गयो भने चाहिँ यो परमेश्वरले नै त्यो मूर्ति झारेको इजरायलपट्टि गएन नानीलाई खिलाउनु फर्क्यो भने चाहिँ परमेश्वर होइन long story short, what happened? लामो घटना सानोमा These cows went straight to Israel without looking back, without stopping, without forgetting their babies, everything. अब यो दुईजना गाई चाहिँ सिधा इजरायलपट्टि लाग्छ आफ्नो नानीपट्टि फर्किँदैन सबै कुरा बिर्सेर इजरायलपट्टि लाग्छ So now the whole world knew that the God of Israel was the God of power. अब सम्पूर्ण जातिले चिन्दछ कि इजरायलको So you see, परमेश्वर चाहिँ they use all these Sacho tricks, but Parmeshwar. God works through all this because every animal is under the power of God. किनकि सबै जीवित प्राणी परमेश्वरको हातमा You remember हुनुहुन्छ in the Gospel the mighty catch of fish in the noontime, in the daytime, in the deep water, which was not the place. हामीले नयाँ नियम हेरेको छौँ है कसरी माछा पक्रेको छ They त्यहाँनिर caught so much fish that the boats were sinking. अनि ती बिना माछा पक्रेको छ कि त्यो जहाज चाहिँ डुब्नु आँटेको How is हुन्छ it possible? God sent the fish. He said, "You go into the net." कि कसरी त्यो मुम्किन भयो परमेश्वरले त्यो माछा पठाएको हुन्छ And when one day they came back from fishing without any fish. एक दिन तिनीहरू माछा बिना आएको हुन्छ God had चेलाहरू told the fish, "Don't go in the net." अनि अनि किन परमेश्वरले किन चेलाहरूले माछा पाउँदैन परमेश्वरले भनेको हुन्छ माछालाई नजानु भनेर Because He wanted to teach them something. किनकि परमेश्वरले चेलाहरूलाई सिकाउनु चाहनुहुन्थ्यो So if you put like this kind, if you are playing game like this, God can overthrow your game. परमेश्वरसँग हामी यसरी गेम खेल्नु भयो भने परमेश्वरले त्यो गेमलाई पल्टाइदिनुहुन्छ Then we come to the next part where the story of where God. Now the people are asking for a king. 1 Samuel 1 to 7 is over. अब पहिलो सामुएल 2 देखि 7 सम्म सक्यो अब अर्को घटना आउँदछ That is यहाँ the part- मान्छेले चाहिँ राजा माग्दैछ 1 Samuel 1 to 7, which stage was that? पहिलो सामुएल 1 देखि 7 सम्म कुन चाहिँ भागमा I थियौँ showed you the chart earlier. they are saying judge Judges stage. Now, after 1 Samuel 7, that means from 1 Samuel 8 onwards, we will be moving to the next stage, which is that अब हामी पहिलो सामुएल 1 र 7 सक्यौँ हैन United नयाँ Kingdom. भागमा छौँ Okay. So here we see in the next chapter, अब हामी अर्को भागलाई हेर्ने छौँ पहिलो सामुएल 8 1 को छ Samuel 8. पहिलो सामुएल 8 को छ Now they are asking now for a king. अब यो मान्छेहरूले त राजालाई मागिरहेको छ Why they are asking for a king? किन उनीहरूले राजा माग्दैछ Who can tell me why they are asking for a king? कसले भन्नु सक्नुहुन्छ राजा किन मागिरहेको छ They are saying, give us a king like the other nations. हामीलाई राजा दिनु हामी अर्को देश मन पराउँछु नभए त They have seen how the other nations are running with a king. किनकि त्यो जातिले देखिरहेको थियो कि राजा भएको देशहरू कस्तो राम्रो चलिरहेको But छ did Israel need a king? तर इजरायललाई राजा चाहिएको छ र Did they need a king? उनीहरूलाई राजाको खाँचो छ Right through the books, earlier books of Joshua, who was running the show? यहोशुवादेखिकै कसले चलाइरहेको छ At the तिनीहरूलाई time of Moses, who was running the show? मोसाको टाइममा कसले चलाइरहेको छ Who? God Himself was God running the himself. show. परमेश्वरले नै चलाइराख्नु भएको छ Then He raised up judges over a period of 300 years. अब 3000 सालसम्म परमेश्वरले न्यायकर्ता पनि खडा गर्नु So the भएको छ judges were raised up to deliver the people. अब यहाँ न्यायकर्ता खडा भएको छ तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुको But लागि God was still running the show through them. तर त्यो समय पनि परमेश्वरै साथमा चलिराख्नु भएको छ Now they are saying we want a king to rule over us. What does that mean? अब यो यिनीहरूले चाहिँ अहिले आएर भन्दैछ कि हामीलाई राजा चाहिन्छ के होला यसको So अर्थ Samuel is broken-hearted when he hears this. सामुएलको मन टुटेर जान्छ जब
जातिले भन्छ राजा चाहिन्छ। Samuel is an adult, now he is a prophet in the recognized, well respected and recognized in the country. अब सामुएल त्यो एउटा अगमवक्ता भएको छ अनि एउटा एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति भएको छ He is त्यहाँनिर। broken hearted because he knows what is the meaning of this sentence, give me a king. अब सामुएलको मन टुट्छ किनकि उहाँलाई त्यो अर्थ याद छ त्यो मान्छेले राजा मागेको। What is the problem with this point? यसमा के खराब छ? परमेश्वरले वादा गरेको भन्दा अलग व्यक्तिलाई बनाएको। Like they are asking for someone who is not in God promise. Huh. In other words, what they are asking is, we don't want God to rule over us. यसमा चाहिँ के हो कि हामी चाहदिन परमेश्वरले हामीलाई कब्जा गरे मतलब परमेश्वरको अगुवामा हिँडेको। We want an earthly king to rule over us. हामीलाई परमेश्वर होइन तर संसारको राजा चाहिन्छ So when भनिरहेको। Samuel told God told Samuel back, अनि सामुएललाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ do not worry, they are not rejecting you, although you are my prophet, they are not rejecting you, they are rejecting me. परमेश्वरले सामुएललाई भन्नुहुन्छ तँ चिन्ता नगर तिनीहरूले तँलाई निकारेको होइन तर मलाई निकारेको हो। Many years later he sent the son. अनि धेरै साल बाद छोरा पठाउनु भयो। The son came to save them also. अनि छोरा हामीलाई बचाउनुको लागि आउनु भयो। Did they accept or reject? मान्छे जातिले त्यो छोरालाई निकारेन। When Jesus Christ came, what happened? येशू ख्रीष्ट आउनु भयो के भयो? What did they say? के भन्यो त्यो मान्छेहरूले? What did they say? के भन्यो मान्छेहरूले? Crucify him. क्रुसमा चढाउनुहोस्। We don't want this man to rule over us. हामीलाई यो चाहिएन। You see, right from beginning of time, it has been like this. पहिल्यैदेखि नै मान्छेहरू मूर्खै थियो। Because of the sinful heart, we want another man who is also a sinner, who will say okay to our sin. हामीमा त्यो पाप भएको कारणले हामीलाई त्यो अर्को पापी मान्छे नै चाहिन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पापलाई स्वीकार्छ। This Yahweh God is too holy. बहुत बड़ा problem है. त्यो याहवे परमेश्वर चाहिँ धेरै पवित्र छ। I can't do even one small sin. हामी त्यो परमेश्वरको छेउमा सानो पाप पनि गर्न सक्दैनौँ। In my bag, I have so many nice sins. हाम्रो झोलामा धेरै पापहरू छ। I want to play with them sometimes. म त्यो पापसँग खेल्नु चाहन्छु। But this holy God, I can't do that. पवित्र परमेश्वरको कारणले म यो पाप गर्न सकेको छुइनँ। So we need another king who's like us. त्यही भएर हामीलाई अर्को राजा चाहियो जो हामी जस्तै पापी छ। So now we come to the United Kingdom stage. अब हामी युनाइटेड किंगडम स्टेजमा आउनेछौँ। You remember that chart, right? We'll look at that chart again. The next stage. त्यो चार्ट तपाईहरुलाई याद छ है? So let's see. Where are we? अब हामी हेर्नेछौँ हामी कहाँ छौँ? Judges is over. न्यायकर्ता सकियो। And now we are starting. युनाइटेड किंगडम। So we will be here for some time now. 1 Samuel, full of 1 Samuel will come here, full of 2 Samuel, 1 and 2 Chronicles, 1 and 2 Kings, and a bit of the Psalm. अब यहाँ हाम्रो लामो छ पहिलो सामुएल सबै आउँछ दोस्रो सामुएल पनि Sorry, आउँछ। only 1 Kings comes here, 2 Kings will come here. पहिलो सामुएल पनि आउँछ दोस्रो सामुएल पनि आउँछ पहिलो इतिहास दोस्रो इतिहास पहिलो राजा अनि यहाँ भजन सङ्ग्रह पनि आउँछ। So as we are doing these books, see, these are the 12 historical books. यो 12 वटा इतिहासको पुस्तकहरू हो। As we are doing these books, हामी all जब these यो books, पुस्तकहरूलाई पढ्दछौँ we are seeing which stage it comes. That is most important. यो पुस्तकहरू कुन चाहिँ भागमा आउँदछ त्यो मुख्य कुरा हो। So it is not the history books also. We are also seeing the geography. Where it is, how it is matched. हामी यहाँ इतिहास मात्रै हेरेको छैन तर जियोग्राफी पनि हेर्दैछौँ। Okay, so then we see now here, who's this guy? अब हामी हेर्दैछौँ यो को हो र? Saul. साउल राजा। Tall and handsome. यस्तो अग्लो अनि कति राम्रो Head छ and है। shoulders above the rest. So the people looked at him and they said, हाँ ये आदमी अच्छा है. अनि त्यो मान्छेले भन्छ यो त राम्रो रहेछ है। हाँ बहुत बॉडी बिल्डर है. बडी बिल्डर छ। So he should be our king. अब ऊ नै हाम्रो राजा हुनुपर्छ। And God told Samuel, let him be the king. अनि परमेश्वरले सामुएललाई भन्छ कि उसलाई राजा हुनु So दिनुहोस्। Samuel anoints Saul. अनि यहाँनिर अभिषेक गरिरहेको छ सामुएलले So साउललाई। now we cannot go into very much detail of the life of Saul or life of David. That is a separate topic actually. साउल र दाउदको घटना हामी गहिरो रूपमा हेर्दैनौँ Now किनकि we त्यो are अर्कै going through कुरा हो। the whole book of 1 Samuel. हामी पहिलो सामुएललाई So- पुरा घटना हेर्दैछौँ। So then what happens here is यहाँनिर के हुँदछ? he is the king that the people wanted. अब यो साउल चाहिँ जो मान्छेले चाहेको राजा हो And so God said anoint him.
अनि परमेश्वरले भन्छ अभिषेक गर साउललाई। And then Samuel gives his last farewell address because now there is no need for the prophet. अब यहाँ अगमवक्ताको केही खाँचो नै छैन। You wanted a king, God has given you a king. अब उनीहरूलाई राजा चाहिएको थियो, परमेश्वरले राजा दिनुभयो। Samuel is giving his last speech, farewell. अब Bye-bye. सामुएलले सबैलाई टाटा बाई बाई भन्दैछ। And he reminds the people about being obedient to God. अब यहाँ याद दिलाइरहेको छ मान्छेहरूलाई He reminds परमेश्वर। them on right from the time of Moses, when you disobeyed, God chastised you. अब यहाँ सामुएलले भनिरहेको छ परमेश्वरको पालन गर्नुहोस्, He said- पालन गरेन भने तार्ना दिनुहुन्छ। He sent enemies from other countries to come and oppress you. अनि यहाँ भनिरहेको छ अरू देशले आएर तँलाई दबाउने छ। He raised up judges to deliver you. त्यो दबाको कारणमा पनि न्यायकर्ता खडा गरेर Do not छुटकारा दिएको छ। forget what you have learned through history. इतिहासलाई नबिर्सिनु जे तिमीहरूले सिकेको And छौ। in case you think I am telling lies, तिमीहरूलाई लाग्दैछ कि मैले झुट बोल्दैछु। Samuel prayed and asked God, now Lord, just confirm what I have spoken, send a thunderstorm right now. अनि सामुएलले पितालाई परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर भन्दछ कि परमेश्वर यहाँनिर And there was a Chart and thunderstorm, गिराइदिनुहोस्। there was a thunderstorm from heaven. के भन्छ त्यसलाई? Thunderstorm. थन्डरस्टर्म। Huh? के भन्छ? Rain, lightning, thunder. देख्नु न। आदिबेदी आँधीबेहरी। नेपालीमा के भन्छ? So this- चट्टाङ कि चट्टाङ भन्छ हैन? आदिबेदी। आदिबेदी लेखिरहेको ओ Abiledi. आँधीबेहरी भन्छ न? Adivedi. Whatever. ट्रेन पनि पर्छ। चट्टाङ भन्छ हैन? Acha. आदिबेदीको साथमा हुन्छ के त्यो। Okay, so here's the thunderstorm. Hello, let's not get distracted. Here's the thunderstorm. अब यहाँ आँधीबेहरी आउँदछ। And therefore Samuel's message has been confirmed. अब यहाँनिर चाहिँ सामुएलले जे बोलिरहेको छ त्यो साँचो हो भन्ने पुख्ता भयो। So now in 1 Samuel 15, पहिलो सामुएल 15 मा हेर्दछौँ। this is one of the times when Saul is put to the first test. अब यहाँ साउललाई चाहिँ परमेश्वरले जाँच गरिराख्नु भएको छ, पहिलो जाँच। See, it's not an easy job to be a king. राजा हुनु एकदम साधारण कुरो होइन। You are not God there. You are just the king who serves under God. तिमी त्यहाँ परमेश्वर होइन तर परमेश्वरको अगुवामा चलिरहेको एउटा राजा हो। Even if you are doing ministry, you are teaching Bible, you are serving in the church, you are a pastor, you are an elder, whatever, you are serving under God. तपाईँ मिनिस्ट्री गरिराख्नु भएको छ, परमेश्वरको सेवाकार्य गरिराख्नु भएको छ, पास्टर हुनुहुन्छ, एल्डर हुनुहुन्छ, जे पनि हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको अगुवामा चल्नु भएको छ कि छैन? So we cannot do our own thing. हामी आफूले कुरा गर्नु सक्दिनँ। So the first principle is, the whole thing is that Saul is waiting to gather his army and go to fight the Philistines. अब यहाँ पहिलो कुरा के छ, साउलले सबै सेना थुपारेर And फिलिस्टिनसँग झगडा Samuel told गर्नु। him, wait till I come, we'll offer a sacrifice, then you go for battle. अब सामुएलले यहाँ के भनिरहेको छ कि पहिला हामी बलिदान चढाउनेछौँ अनि तिमी जाऊ Samuel युद्ध takes गर्नु। his time. He came late. सामुएलले समय लिएर आउँदछ। अब God allowed him to be late because he wanted to see what Saul will do. अब परमेश्वरले यहाँ साउललाई जाँचिरहेको छ, त्यही भएर सामुएल यहाँ अलिक ढिलो आउँदैछ। Saul had been told, wait for Samuel because you cannot offer the sacrifice, you are not a priest. अब सामुएललाई परमेश्वर त्यो साउललाई परमेश्वरले जाँचिरहेको छ किनकि साउलले आफै बलिदान चढाउन सक्दैन अनि सामुएल यहाँ ढिलो आइरहेको छ। Saul got impatient. अब साउलले धैर्य देखाउँदैन त्यहाँ। Then he took the offering and he burnt the offering and he offered the sacrifice himself. अब साउलले त्यहाँ धैर्य नदेखाएको कारणले आफै बलिदान दिनु जान्छ अनि त्यो बलि As चढाउँदछ। soon as he finishes the offering, Samuel comes. अब जस्तो उसले बलिदान सक्नु आँटेको हुन्छ And सामुएल Samuel आउँछ says, what have you done? अनि सामुएलले भन्छ तिमीले के गरेको साउल? Samuel rebuked him. अनि सामुएलले त्यहाँनिर कराएको He's छ। saying God will now seek a man who will be after his heart. So that means, in other words, who will obey him and everything. अब यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरको कुरालाई पालन गर्नुपर्छ। But still, this was only the first test. अब यो पहिलो जाँचमै ऊ हारिरहेको छ। And there are many things that follow. I can't go into all details. अब धेरै कुरा छ, सबै भित्र गहिरो रूपमा But I भन्न want to go into सक्दैन। the second test. Again, he is waiting to destroy the Amalekites. अब दोस्रो जाँच के हुन्छ कि अमेरिकासँग युद्ध गर्न जानु आँटेको हुन्छ। Again, Samuel tells him, wait, we will offer a sacrifice, then you do. सामुएलले फेरि साउललाई भन्छ हामी बलि चढाउने छौँ अनि मात्रै तिमी जानु। Same situation, same incident that just happened recently. अब भर्खरै जे भएको थियो And again, he does not wait because Samuel is again late.
अब सामुएल फेरि ढिलो आउँछ, त्यही भएर सलले पर्खिँदैन। Is Samuel purposely coming late? सामुएल जानी ढिलो आएको। Not really. God is allowing him to come late. सामुएल जानी ढिलो आएको होइन, तर Because परमेश्वरले नै In त्यहाँ this अगुवाई whole गरिराख्नु thing, भएको in छ। this whole thing, God is testing. किनकि परमेश्वरले सललाई जाँचिराख्नु भएको छ। You know, when you're waiting for promotion in the office, is not coming. अब हामी काम क्षेत्रमा प्रमोसनको लागि पर्खिरहेको हुन्छु, आउँदैन। God is making you wait परमेश्वरले त्यहाँ तपाईँलाई सिकाएको हो पर्खिनुको लागि, because He knows what to do. किनकि परमेश्वरलाई थाहा छ के गर्नुपर्छ। If you start to do something, you'll find it is not working. हामी आफै कार्य गरे भने सबै खराब हुन्छ। So there's no point. So Samuel comes and then again Saul goes and does the offering. अब फेरि पनि सरले आफै बलि चढाइरहेको छ। So now Samuel is very angry अब सामुएल यहाँ धेरै रिसाएको छ and he tells him, "Don't you know that to obey is better than sacrifice and to listen better than the fat of rams?" यहाँ तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ, आज्ञा पालन बलिदान भन्दा राम्रो हो र ध्यान दिनु भेडाको भोसो भन्दा राम्रो हो। You understand this phrase? तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? So then he says again, "For rebellion is as the sin of witchcraft and stubbornness is as the sin of..." किनकि विद्रोही बुक्स है Can you read? तपाईँहरूले पढ्नु सक्नुहुन्छ त? किनकि विद्रोही बुक्स शब्द राम्रो छैन। भन्दा के हुन्छ? Yeah. Can make out the Nepali? What is it? No. अब विद्रोह गर्नु चाहिँ Rebellion means to disobey. If God says do this, I do that. विद्रोही गर्नुको अर्थ चाहिँ अब परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यसको विद्रोही गर्नु मतलब भिन्न काम गर्नु। This rebellion is like witchcraft. अब विद्रोही गर्नु चाहिँ त्यो नराम्रो काम गरेको जस्तो हो। Witchcraft is the deeds of darkness. You know, deeds of darkness, occult. तपाईँलाई याद छ है त्यो अन्धेरोको त्यो काम गरेर Stubbornness means I will not do it. स्टबनेस मतलब मूर्ख काम म गर्दिनँ भन्ने ढिट हुनु। Stubbornness is not just disobedience. Stubbornness is jabardast. I will not do. यो जिद्दीपन चाहिँ धेरै नराम्रो हो। That is idolatry, right? त्यो जिद्दीपन चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा जस्तै हो। When we disobey and we says no, I will not do what God is saying, I am putting myself above God. अब हामी जब जिद्दी गर्छौँ म यो गर्दिनँ त्यसको अर्थ चाहिँ हो हामी परमेश्वर भन्दा हामी आफूलाई माथि राख्दैछौँ। In other words, I have become my own God. यसको अर्थ चाहिँ म आफ्नै प्रभु भइरहेको छु। In other words, I am worshipping myself. यसको अर्थ म आफूलाई नै पुजिरहेको छु। Therefore, such stubbornness is idolatry. You are worshipping yourself. That is idolatry. त्यही भएर हटीपन जिद्दीपन चाहिँ एउटा मूर्ति पूजा जस्तै हो। Are you with me? तपाईँले बुझ्नुभयो? Okay. Then finally, Samuel tells Saul, सामुएलले अब सललाई भन्दछ पहिलो सामुएल 15:26 "You have rejected the word of the Lord, and the Lord has rejected you from being king." तिमीले परमेश्वरलाई नकारेको छौ, त्यही भएर परमेश्वरले तिमीलाई राजा हुनुदेखिको नकारेको छ। See, when God puts us into the ministry, जब परमेश्वरले हामीलाई सेवाकाईमा हाल्नुहुन्छ He needs men and women whom He can trust. परमेश्वरलाई यस्तो व्यक्तिको जरुरी छ जसले चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्दछ। If you want to be a pastor or a pastor's wife tomorrow, तपाईहरु पास्टर हुनु चाहनुहुन्छ, पास्टरको बुढी हुनु not चाहनुहुन्छ, everybody is going to be a pastor. सबैजना पास्टर हुनु You सक्दैन। might have a quiet ministry. हाम्रो अरु शान्ताको सेवाकाई हुन सक्छ। Whatever God calls you to. परमेश्वरले जेको लागि बोलाउनुहुन्छ Your heart must be turned to God fully. त्यसमा चाहिँ हाम्रो हृदय चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुपर्छ। I can't be doing even service ministry, अब हामी सेवाकाई गरिरहेको हुन्छौँ, and I can't be in a stubborn position. अब हामी सेवाकाई गरिरहेको हुन्छौँ अनि त्यहाँ जिद्दीपन देखाउनु You know, भएन। I have people in the church who said that I want to do this way. हाम्रोमा धेरै व्यक्तिहरू हुन्छ कलिसियामा, हैन म यस्तो पाराले गर्छु This भन्ने। new pastor has come, he's saying do that way. अब नयाँ पास्टर आइरहेको छ यस्तो गर भनिरहेको छ, We are doing this way. त्यो पास्टरको कुरा नसुनेर हैन म त यतै जान्छु भन्छु, That is called stubbornness. त्यसलाई जिद्दीपन भन्छ। And that stubbornness leads to idolatry. त्यो हटीपनलाई चाहिँ मूर्ति पूजा भन्दछ। God will remove you quickly, परमेश्वरले त्यस्तो गरे भने तपाईलाई त्यहाँबाट हटाइदिनेछ, because nothing will stop His work from moving किनकि forward. परमेश्वरको कार्यलाई कसले पनि रोक्नु सक्दैन। So we have to be careful how we behave in the church. हामी धेरै ध्यानपूर्वक कलिसियामा जे पनि गर्छौँ गर्नुपर्छ। Then what we see next? अब हामी अर्को के हेर्दछौँ? दाउद।
What is happening? अब Here, यहाँ हामी दाउदलाई देख्दछौँ। where are we? 1 Samuel 16. अब हामी पहिलो सामुएल 16 मा हेर्दछौँ। Now David comes on the scene. अब दाउद आउँदछ यहाँनिर। Who is David here in this whole lot? दाउद को होला यो चित्रमा तपाईँ देख्नुहुँदैछ? This is Jesse, ऊ जेसी and these are all his sons. अनि जेसीको छोराहरू All of them got rejected. सबैजनालाई नकारेको छ। Then finally Jesse calls his youngest son who was in the field. He's a shepherd. He can see this. ऊ चाहिँ गोठालो थियो दाउद चाहिँ। He is looking after the sheep in the field. Then he is called. अनि सबैजनालाई नकारेपछि जेसीले आफ्नो कान्छा छोरालाई बोलाउँदछ जो बाख्रा चराउँदै गरेको हुन्छ। 17 years old. दाउद 17 वर्षको मात्रै थियो। And God speaks to Samuel and said, "This is the one. This is the man after my own heart. Anoint him. He will be the next king." अनि परमेश्वरले सामुएललाई भन्छ कि दाउद त्यो अर्को राजा हुनुहुन्छ, ऊ चाहिँ मेरो मनले चाहेको मान्छे हो। Now, what will happen if God had to send his prophet inside our church अब के हुन्छ होला हाम्रो खास चर्चमा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता पठायो अरे। and he had to tell one of us that you will be the next bishop? अनि परमेश्वरले त्यो अगमवक्ता आएर भनेर तपाईँ मध्येमा एउटा बिशप खडा And हुन्छ भनेर he put oil on you, अब तपाईँ माथि तेल हाल्दियो अरे। and then he goes. अनि त्यो अगमवक्ता गयो अरे। What will you do now after that? त्यसको बाद हामी के गर्छौँ होला? घमण्ड देख्नुहुन्छ। What will you do after it? This is only anointing stage. यो त एउटा अभिषेक मात्रै भइरहेको छ। हामी के हुन्छौँ होला? हामीलाई अभिषेक आएर गर्यो भने कसैले Between the anointing and the appointing, there is a waiting period. अब अभिषेक भइरहेको छ, अब त्यहाँ पुरा हुनु समय लाग्छ। I can make the mistake, or he already anointed me yesterday, so today I will go to Pastor Suraj. Are bhai, aap jara take rest now. My mic आ गया. अब हामी आज अभिषेक भइरहेको छौँ, हामी भोलि पास्टर भएकोमा गएर पास्टर अब तपाईँ हट्नु, अब मेरो समय हो। No, not really. I'm just looking. त्यस्तो हुँदैन, यो मजाक मात्रै हो। Just to put in our context for understanding. हाम्रो समयको हिसाबले बुझ्नुको You लागि see, उहाँले भन्नु। Saul was already king. साउल त्यहाँ अलरेडी राजा छ। Now David is anointed, अब यहाँ दाउदलाई अभिषेक गरिरहेको and छ। he has been told you are going to be next king. अब दाउदलाई भनेको तिमी अब अर्को राजा He could हुनेछौ। go straight to the palace and say, "Now is Saul, pack your bags." अब दाउदले साउल भएकोमा गएर उठा उठा भन्नु He सक्थ्यो, doesn't do that. You तर know what he दाउदले does? त्यस्तो गरेन। You know what he does? तर दाउदले के गर्यो? क्या किया? के गर्यो दाउदले त्यो समय? He took his shepherd staff and he humbled his heart and he went back to the field to look after the sheep. दाउदले के गर्यो? ऊ आफू नम्र भएर त्यो लट्ठी उठाएर फेरि पनि ऊ गोठालै गर्नु गएको छ। And then it so happened now God is working. अब यहाँ परमेश्वर कार्य गरिराख्नु भएको छ। Saul is in the palace and he is tormented by evil spirits. अब साउल चाहिँ त्यो आफ्नो महलमा छ अनि त्यहाँनिर दुष्टहरूले साउललाई And so सताइरहेको छ। happened they could not find any solution. अब दुष्टले सताएको कारणले केही पनि Then उनीहरूले the त्यहाँ servants खोज्न told him सकेको छैन। that there is a boy called David who is the son of Jesse. He plays the harp very well. When he plays, evil spirits go. अब यहाँ कोही काम गर्नेले त्यो राजालाई भन्दछ कि एउटा जेसीको छोरा छ दाउद भने, त्यसले त्यो मजाले त्यो बजाउँछ, त्यो बजाएको कारणले दुष्ट भाग्दछ So भनेर। that is how David enters the. अनि यसरी दाउद त्यो साउलको जीवनमा आउँदछ। He has not barged in. He has not come जबरदस्ती. ऊ आफै जबरजस्ती आएको छैन, He has been called by Saul तर साउलले आफै दाउदलाई बोलाएको छ। because Saul was having a problem. किनकि साउललाई त्यहाँ प्रब्लम So भइरहेको he छ plays some worship music अनि दाउदले त्यहाँनिर गाना गाउँदछ, and the प्रशंसा evil गर्दछ spirits leave. अनि त्यहाँ दुष्टहरू भागेको Just see छ। how God is working out the details. हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ परमेश्वरले कसरी कार्य When गरिराख्नु God tells भएको you छ। something, you don't work out the details. परमेश्वरले जब तपाईँलाई केही भन्नुहुन्छ हामी आफै काम गर्नु हुँदैन, Leave the details to God. हामी परमेश्वरमा छोड्नु He पर्छ। is not just told you what he's going to do. He knows the details, how to work them out. परमेश्वरले तपाईँलाई अब के गर्नु भनेर भन्नु मात्र हुँदैन, कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि गराउनुहुन्छ। Then we come to this Philistine army. अब हामी यो फिलिस्तिनको सेनालाई हेर्नेछौँ। Who is this big guy? यो ठुलो मान्छेको हो गोलियत। Goliath. You know what is his height? गोलियतको हाइट कत्रो थियो याद छ कसैलाई? He is 9 feet 9, almost 10 feet. ऊ अलमोस्ट 10 फिटको थियो। So 10 feet में तो इधर लगेगा. यहाँनिर अट्दैन गोलियत, 10 फिट भनेपछि ठुलो।
So he is coming and challenging the armies of the living God. अब गोलियतको सेना गोलियत आएर इसका हाइट देखो भनिरहेको छ त्यहाँ। और ये सब लोग का हाइट देखो. यिनीहरूको हाइट हेर्नु अनि गोलियतको हाइट हेर्नु। So then David comes at that time with food from his father. Father sends food for the brothers who are in the army. अब जेसीले चाहिँ आफ्नो छोरालाई खाना पठाउँछ दाउदको So he हातमा। sees this Goliath challenging, अब गोलाइटले त्यहाँनिर च्यालेन्ज गरिरहेको and he छ। says, "Who is this uncircumcised Philistine who is challenging the armies of the living God?" अब दाउदले यहाँ भन्छ कि को हो हाम्रो जिउँदो परमेश्वरसँग So he च्यालेन्ज says, गर्ने "I will भनेर। go and fight this guy." अनि दाउदले भन्नुहुन्छ म लड्नु But जान्छु त्यो Saul says, "You व्यक्तिसँग। cannot fight. You have not had any army training." अनि साउलले त्यहाँ भन्छ तँ त्यति अहिले त्यो त तँलाई केही शिक्षै दिएको छैन आर्मीको तँ कसरी लड्नु David सक्छस्? says, "No need for army training. I have killed a lion and a bear when they came to take my sheep. I will take care of this fellow also." अनि दाउदले भन्दछ कि मलाई केही रणभूमिको केही शिक्षा चाहिँदैन, मैले आफ्नो हातले नै के पो सिंह र भालुलाई मारेको छु भनेर। Could David kill a lion and a bear? दाउदले एउटा सिंह र भालुलाई मार्नु सक्छ आफ्नो हातले। Can a man kill a lion and a bear? एउटा मान्छेले एउटा सिंह र भालुलाई आफ्नो हातले मार्नु सक्छ र? In the ordinary, it cannot. साधारण मान्छेले सक्दैन। But when the Spirit of God would come upon him, then it was nothing. तर परमेश्वरको आत्मा उमा आयो भने उसले सक्नेछ। Why the Spirit of God came on him? That was before he was anointed. त्यो घटना त ऊ अभिषेक हुनुभन्दा अगाडिको घटना हो। Because he had a deep devotion with the Lord Jesus Christ. उहाँमा परमेश्वरको आत्मा त्यही भएर आयो किनकि उहाँसँग चाहिँ त्यो परमेश्वरसँगको You know, when you're उत्तमको sitting on the रिलेसन थियो। hillside, there is no work to do. The sheep are grazing. अब ऊ जब गोठालो गर्थ्यो उसँग केही अरू काम हुँदैन थियो किनकि भेडाहरू घाँस खाइरहेको थियो। What do you think David was doing? अब त्यो भेडा घाँस खाइराख्दा He उसले had के his, गर्थ्यो? he had his Bible, उसकोमा बाइबल थियो, he had his lunch box, उसकोमा टिफिन थियो and he would just worship the Lord and have a communion time with the Lord. Close time. Spend hours worshiping the Lord. ऊ व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिताउने गर्थ्यो, ऊ पढ्ने गर्थ्यो। And what does the Lord tell us in Matthew 6:6? परमेश्वरले मत्तीको 6:6 के भन्दछ? When you pray, go into the room and pray to your heavenly Father who is in secret, and He will hear you in secret, but He will reward you in the open. मत्तीको 6:6 भन्छ कि तपाईँ जब परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ गुप्तमा गएर So प्रार्थना when he गर्नुहोस् अनि परमेश्वरले तपाईँलाई सम्पूर्ण जातिको छेउमा रिवार्ड दिनुहुन्छ। What was that open? When the lion and bear came, God came. सम्पूर्ण जातिको अर्थ के हो? त्यो जब सिंह र भालु आएको छ परमेश्वर आउनु भएको छ। Now when तपाईँको Goliath साथमा। came, David says, "Who is this man who is defying the army of the living God? Who is this man?" अब त्यो दाउद सानो भएर त्यो गोलियतलाई भन्छ को हो त्यो हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुने भनेर। And so what does he do? This is Goliath. यो गोलियत हो। And here he is with a sling and 5 stones. अब यो दाउद त्यो आफ्नो केटीसँग आइरहेको छ। And he's remembering how he killed the lion and the bear. अब उसले त्यहाँ याद गरिरहेको छ कि मैले कसरी आफ्नो हातले म त्यो सिंह र भालुलाई मारे। And in the same way he comes for Goliath. अनि त्यसरी ऊ गोलियतलाई मार्नु गयो। He throws the stone right on the forehead which is not covered. त्यो बुलटी लिएर ढुङ्गा जस्तो निधारमा हानेको गोलियतको। So he knocks Goliath down अनि गोलियत झर्दछ and then takes Goliath's own sword and cuts off his head. अनि गोलियतको तरवार लिएर त्यसले त्यसको टाउकोलाई काटिदिन्छ। See, greater things than I have done you will do, the Lord says. परमेश्वरले भन्छ मैले गर्नुभन्दा महान कार्य तैँले Not गर्नेछस्। because we are greater, because the Holy Spirit who is in us. हामी महान छैन तर जो पवित्र आत्मा हामी भित्र हुनुहुन्छ Greater is He that is in you than he that is in the world. तर पवित्र आत्मा महान हुनुहुन्छ त्यही भएर हामी So त्यो कार्य now गर्न there's a सकेको। small problem. अब यहाँ सानो त्यहाँ केही प्रब्लम David छ। joined the army, Saul's army, अब दाउदले साउलको सेनालाई and he kills a जोड्दछ lot of the Philistines अनि साउलसँग जोडिएर धेरै फिलिस्टिनलाई मार्दछ because God is with him. किनकि परमेश्वर दाउदसँग थियो। So Saul would kill about 1,000 people. साउलले 1000 मार्यो भने David would kill some 10,000 people. दाउदले 10000 मार्दछ। So when he came back from the war, अब जब उनीहरू युद्धदेखि फर्केर आए all
all these nice ladies started coming out into the street with the tambourine and they were dancing. अब उनीहरू छनछनी लिएर बाटोमा आयो यो स्त्रीहरू Nothing wrong with dancing and rejoicing because अब बाटोमा आएर नाच्नु केही पनि नराम्रो होइन your army has won. अब किनकि युद्धमा लडिरहेको छ हामी The problem was this. यहाँनिर समस्या त के छ यो They're dancing and singing, but what they're singing is this line. त्यो स्त्रीहरू नाचेर गाउँदैछ तर के गाउँदैछ यो कुरा Saul has slain his thousands, साउलले हजारौंलाई मारेको छन् but David has killed his 10,000. र दाउदले 10,000लाई अभी ये प्रॉब्लम हो गया. यहाँ समस्या भइरहेको छ Because David is not the king. किनकि दाउद राजा होइन The Saul is the king. तर साउल राजा हो So they're giving Saul credit only for 1,000. अनि यहाँ साउललाई चाहिँ क्रेडिट 1000को मात्रै दिइरहेको छ And for David they're giving credit of अनि 10,000. दाउदलाई चाहिँ 10,000को दिइरहेको So छ what will happen now? अब यहाँ के हुन्छ र Tell me. के हुन्छ होला भन्नुहोस् Huh? Saul get angry Only angry? रिस पनि उठ्छ Jealous. jealous The root problem is jealousy from where anger comes. रिस मात्रै उठ्दैन तर आरिस आउँछ See, we all want to be top gun, no? We want to किनकि be हामी big guy. सबैजनालाई उच्चको हुनु मन And लाग्छ suddenly one नया कल का बच्चा आया, अब हिजोको चल्ला आउँछ and now he is all and worse still. If he came, ठीक है, but ladies are all singing. अब त्यो हिजो भर्खरको छोरा त आयो तर यो स्त्रीहरूले पनि They are त्यसलाई singing, प्रशंसा they are गरिरहेको singing छ about him. अब त्यो स्त्रीहरूले पनि त्यो हिजो भर्खर आएको केटाको कुरा So गर्दैछ what am I going to do? Nobody is looking at me. अब मलाई त कसले हेरेकै छैन So you see, that is the problem. त्यहाँनिर समस्या आइरहेको So छ from that day, Saul began to plot and plan how he will kill David. अब सलले चाहिँ त्यहाँनिर एकदम प्लानिङ गर्नु थाल्यो कसरी दाउदलाई मार्नु भनेर he chases David all over the countryside. अब दाउदलाई धेरै पछाको छ सलले Just like earlier Saul was put to the test, now David is put to the test. अब दाउदलाई जाँचिरहेको छ परमेश्वरले So one time when he was in the cave at Engedi, अङ्गेडी भन्ने गुफामा थियो दाउद Saul comes inside the cave to relieve himself. अनि दाउद साउल आउँदछ दाउदलाई बचाउनुको And he लागि does not know that David and his men are hiding in the cave. अनि थाहा हुँदैन कि दाउद आफ्नो सेनासँग त्यहाँ लुकेको छ So he भनेर had come here to do his washroom job. Okay? वासरुम जब Washroom. He come here to relieve himself. त्यहाँनिर आएको हुन्छ कुसुम वासरुम जब So while he was doing whatever he was doing, David could have killed him. अब साउल त्यहाँनिर आएको हुन्छ अन्त दाउदले देखेर मार्नु सकेको हुन्छ But he did not touch him. तर दाउदले साउललाई छुँदैन पनि Because Saul was also still anointed. किनकि साउललाई पनि परमेश्वरले अभिषेक गरेको हुन्छ David is also anointed. दाउद पनि अभिषेक छ But he said, how can I put my hand against the Lord's anointed? अनि दाउदले भन्दछ कि म कसरी त्यो अभिषेक भएको व्यक्तिको म हात You see, लाउन he is सक्छु walking in the fear of God. ऊ परमेश्वरको डरमा हिँडेको हामी This is देख्दछौँ God's man. त्यो साउल त्यो परमेश्वरको व्यक्ति Yes, हो God has told me I am going to be king. परमेश्वरले मलाई राजा हुन्छु भनेको छ But I have to wait till God puts me on the throne. तर म पर्खिनुपर्छ जबसम्म परमेश्वरले मलाई त्यो All राज्य the गति men in दिँदैन the cave were telling him, now is a nice chance, इसको उड़ा देना. अब दाउदको सेनाले भन्दैछ त्यो राजालाई मार्दियो एकदम And God दामी has told you, मौका छ now, God has told you, you will be king. So उड़ा देना, you will be the king. परमेश्वरले तँलाई राजा हुन्छु भनेको छैन मार्दैन त्यसलाई मार्दै भन्दैछ But see the man of God. हामी देख्न सक्छौँ है परमेश्वरको त्यहाँ छोरा I cannot put my hand against the Lord's anointed. त्यहाँ दाउदले भन्छ कि म हात लाउन सक्दिनँ परमेश्वरले अभिषेक गरेको व्यक्तिको I am prepared to wait for God to put me on the throne. No तर problem. तर म पर्खिन्छु परमेश्वरले जबसम्म मलाई त्यो गति दिनु हुँदैन Then next time he is in the wilderness of Ziph, अब यहाँ ऊ मरुभूमिमा छ David and his 600 men. दाउद र दाउदको 6000 सेना Here also Saul comes second time to relieve himself. फेरि साउल आउँदछ त्यहाँनिर And he does not realize that David and his men are hiding inside the cave. अब फेरि साउललाई थाहा हुँदैन कि दाउद आफ्नो सेनासँग त्यो So he भित्र decides, छ Saul decides to take some rest for some time. अनि साउल अब यहाँनिर सुतिरहेको छ So what David does, he doesn't kill him.
अब दाउदले साउललाई मार्दैन। Second time he says, I will not put my hand against the Lord's anointed. फेरि पनि दाउदले भन्छ कि But परमेश्वरको what he अभिषेक did भएको is he मान्छेलाई cut म off हातले छुदिन, He cut हात off, लाउँदिन। he took a knife and cut off part of the rope in his hand. उसले त्यो छुरीले लिएर त्यो डोरी काट्दछ। What was the reason? किन त्यो डोरी काट्दछ? Later on, he sent the rope to Saul. त्यो डोरी त्यो साउललाई पठाउँदछ दाउदले, This piece which he had, he sent it to Saul त्यो साउललाई पठाउँदछ and told him, see, when you came and you were resting in the cave, I could have killed you, but I've taken only this piece to show you that I was there and I could have killed you, but I didn't kill you. यो किन पठाएको यसको अर्थ चाहिँ तँ सुतिरहेको बेलामा म त्यहाँ थिएँ, म तँलाई मार्नु सक्थेँ तर मैले तँलाई मारिनँ भनेर त्यो डोरी साउल कहाँ पठाउँछ काटेर। So Saul went away weeping, saying, I will not touch David again. अनि साउल त्यहाँ रुँदै भनेको छ कि अब चाहिँ म दाउदलाई कहिले पनि छुने But did छुइनँ। he stay true to his promise? तर ऊ आफ्नो जे वाचा गरेको थियो In त्योसँग a रह्यो। short period of time, he was back chasing David. फेरि केही समय बाद फेरि खेदो गर्नु So थाल्यो now David दाउदलाई। is getting tired. अब दाउद थाक्यो, He has got all his 600 men with him and he's going, he's saying, I will better go and join the Philistines. अब दाउद यति थाक्यो कि ऊ भन्यो म आफ्नो 6000 सेना लिएर म फिलिस्टिनसँगै जोड्छु This was one भन्दा। of the mistakes David did. यो दाउदले एउटा पहिलो गल्ती गर्यो। You remember when there was famine in the land of Bethlehem? जब बतलाममा अनिकाल लागेको थियो, Ahimelech and Naomi and family, what they did? अलिमेलेक र नौमीको परिवारले के गर्यो? We will leave Israel and we'll go to the enemy. अब हामी इजरायललाई छोडेर दुश्मनको देशमा जानेछौँ Because we want to save our life. किनकि हामी आफ्नो जीवन बचाउनु But when चाहन्छौँ। you go to the enemy, they lost their life. तर जब उनीहरू दुश्मनको देशमा गयो आफ्नो ज्यान गमाएको छ, Never make that mistake. त्यो गल्ती कहिले पनि नगर्नु। David goes to King Achish in the Philistines. अब दाउद त्यही फिलिस्टको राजा भएकोमा जान्छ King Achish gives him a place called Ziklag. अनि त्यो राजा अक्सेस भन्नेले त्यो जिप्लप भन्ने जग्गा दिन्छ। Please note that Ziklag was originally belonging to the land of Judah. त्यो जिक्लक भन्ने जग्गा चाहिँ पहिला यहुदीहरूको थियो, But now it is under the what you call control of the Philistines. तर अहिले फिलिस्टिनको कब्जामा छ। So he's there with his men. अब दाउद आफ्नो 6000 सेनासँग त्यहाँ गयो। And what is happening to Saul in the meantime? अब त्यो साउलसँग के भइरहेको छ त्यो He is समयमा? preparing for war against the Philistines. अब साउलले चाहिँ फिलिस्टिनसँग युद्ध गर्नुको And लागि he's तयारी asking God, गरिरहेको shall छ। I go up and take the Philistines? अनि साउलले परमेश्वरसँग भनिरहेको छ कि के म युद्ध गर्नु जाऊँ परमेश्वर? God has stopped talking to him. तर परमेश्वर साउलसँग बोल्नु छोड्नु भएको थियो। That is the worst day in our lives when God stops talking to us. यो एकदम नराम्रो दिन हुन्छ हाम्रो That जीवनमा means जब something परमेश्वर हामीसँग बोल्नु is wrong छोड्नुहुन्छ। somewhere. यसको अर्थ हो कि हामीसँग केही समस्या छ। Samuel already told him, because you have disobeyed, God has taken the kingdom from you. सामुएलले अलरेडी भनिसकेको थियो साउलले तैँले पालन गरिनस् त्यही भएर परमेश्वरले तँदेखिको त्यो राज्य गति निकालेको छ। And so, in his desperation, he goes to a witch in 1 Samuel 28. साउल यति इच्छुकता भएको कारणले ऊ एउटा टुनामुना गर्ने कहाँ गएको छ। You know what is a witch? तपाईँलाई याद छ टुनामुना गर्नेको A हो? woman who practices divination. एउटा स्त्री जसले चाहिँ टुनामुना गर्छ। Divination is a practice where they call up evil spirits from the dead. अनि टुनामुनाको अर्थ के हो? त्यो नराम्रो कालो भूतलाई मान्दछ। Also called as necromancy. I don't know what would be Nepali word, but necromancy is the English word. नेक्रोमेन्सी भनेर इङ्ग्लिसमा भन्दछ। And what happens is, actually, you don't know, nobody has that power. त्यो शक्ति कसैकोमा हुँदैन Because खासमा when a चाहिँ, man dies, his soul goes to the place of the dead. किनकि जब एउटा मान्छे मर्छ त्यसको आत्मा त्यो जग्गामा जान्छ। But here, Saul is coming to this witch at Endor and he's saying, can you please call Samuel up for me? Samuel has died by this time, okay? अब साउलले चाहिँ के गर्दछ कि त्यो टुनामुना गर्ने स्त्री कहाँ जान्छ अनि भन्दछ कि तैँले प्लिज सामुएलको आत्मालाई And मुखा she says, बोलाइदे no, भनेर। King Saul has actually said that we cannot do this divination. अनि अनि one minute, Saul himself goes to the Saul is there, but he has disguised himself because he has made a law that nobody can practice witchcraft. ओके त यहाँ के भइरहेको छ कि साउल चाहिँ आफूलाई ढाकेर त्यो टुनामुना गर्ने स्त्री कहाँ जान्छ
सामुएलको आत्मालाई बोलाउनुको लागि अन्त त्यो स्त्रीले भन्छ कि ओहो म गर्नु सक्दिनँ किनकि साउल राजाले यो मना गरेको छ भनेर। So Saul is in disguise. He says, "Don't worry, I will see that nothing happens to you." अन्त त्यो साउलले आफूलाई लुकाएर त्यो स्त्री कहाँ गएर भन्छ कि तिमी नडराऊ तिमीलाई केही हुँदैन। So she begins to call up Samuel from the dead using the divination, crystal ball and all that. अब त्यो टुनामुना गर्ने स्त्रीले आफ्नो काम गरेर सामुएलको आत्मालाई बोलाउँदछ। And so she begins to call Samuel. अनि त्यो टुनामुना गरेर सामुएललाई बोलाउँदछ, सामुएल सामुएल। Normally, nobody can call anybody from the dead. अब कसले पनि मरेको व्यक्तिको आत्मालाई बोलाउनु चाहिँ सक्दैन। You remember the story of Dives and Lazarus? लाजरस र त्यो तपाईलाई याद छ लाजरसको घटना। Dives was in the place of the living dead. डाइभ चाहिँ जिउँदो मान्छेहरूको बिचमा त्यो जग्गा थियो। Lazarus was in Abraham's bosom. अनि लाजरस चाहिँ अब्राहम कहाँ थिए। And Dives said, "Please send him with some water for me." अनि डाइभ्सले भन्छ कि केही पानीसँग And पठाइदिनुहोस् he भनेर। said, "This chasm which is there, this gulf which is there, nobody can come from this side to that side or that side to this side. त्यो ठाउँदेखि यता कोही पनि आउनु सक्दैन, यो ठाउँदेखि उता कोही पनि जानु सक्दैन। Nobody can call up the dead. कोही व्यक्तिले मरेको मान्छेको आत्मालाई बोलाउनु सक्दैन। Anybody comes and gives a testimony of the afterlife where they have come back from the dead, be very careful. जो मान्छेले पनि तपाईलाई टेस्टिमनी दिन्छ कि म मरेर गएको थिएँ कता कता गएर आएको भनेर But आत्माको त्यो सबै In गलत हो। this case, God made an exception. Only God can make an exception. ध्यान दिनु त्यो कुरालाई, तर यो घटनामा चाहिँ परमेश्वरले छोड्नु He भएको छ। allowed Samuel to come up. सामुएलको आत्मालाई परमेश्वरले त्यहाँ पठाउनु भएको छ। And he said, "Why have you called me?" अनि त्यहाँ सामुएलको आत्माले भन्छ कि And तैँले Saul किन मलाई says- बोलाको। Saul says, "God is not answering me, therefore I called you." अनि सलले भन्छ कि परमेश्वरले मेरो पुकारलाई सुनेको छैन त्यही भएर मैले What तपाईलाई बोलाको। do you want from me? अनि सामुएलले भन्छ कि तिमी के I चाहन्छौ want to know whether I मदेखि। should go and fight the Philistines. अनि साउलले सामुएललाई भन्छ कि मलाई जान्नु छ कि म फिलिस्टिनसँग गएर लडाई गर्नु कि Saul नगर्नु। said, "You can do whatever you want, but God is not with you." अनि सामुएलले सललाई भन्छ कि तिमी जे गर्नु चाहन्छौ गर तर परमेश्वर तिमीसँग And छ। then he said one more thing, "Tomorrow you and your sons will be with me." अनि सामुएलले सललाई भन्छ कि भोलि तेरो छोरा र तँ मसँग हुनेछस्। Will be with me where? मतलब मसँग हुनेछु अर्थ कहाँ हो। Was Saul a believer or unbeliever? सल एउटा विश्वासी थियो कि अविश्वासी थियो। What do you think? विश्वासी। He was a believer. He was a believer. But he backslided and ended badly. ऊ विश्वासी थियो तर ब्याक साइड भएको विश्वासी थियो। You will see in David's life next time when we're doing, he ended well. Even though he made mistakes. But he ended well. दाउदले पनि धेरै मिस्टेक गर्यो तर पनि ऊ राम्रै गएको छ। Jonathan was a believer. He was a man of faith. जोनाथन पनि विश्वासी थियो। But he told him, "You and your sons will both be where I am." So that means they will enter into the paradise section, but loss of reward perhaps. अब यहाँ सामुएलले भनिरहेको छ कि तँ र तेरो छोरा मसँग हुन्छ मतलब त्यो प्याराडाइसमा हुन्छ भनेर। Then finally in 1 Samuel 29 and 30, पहिलो सामुएलको 30 मा we see the army, David goes to fight and the Amalekites come in the meantime to Ziklag and take all the wives and children and livestock. अब त्यहाँ दाउद लडाइँ गर्नु गइरहेको छ अनि अमिलेकीहरू आएर त्यो सबै स्त्रीहरूलाई लगेर And when जान्छ। David and his men come back, they find all their families are gone. अनि जब दाउदहरू आउँछ त्यो जिप्लक भन्ने जग्गामा And the सबैजना गइसकेको हुन्छ। And the city of Ziklag has been burned down. अनि त्यो जिप्लकको ठाउँ त आगो This लगाइसकेको was the हुन्छ। time when David was not in right relationship with the Lord. यो समय चाहिँ दाउद चाहिँ परमेश्वरसँग सही रिलेसनमा He did थिएन। not stay in Jerusalem. He decided to come to the enemy camp. He came here to Ziklag, which is in the Philistine country. दाउदले चाहिँ निर्णय लिएको थियो कि ऊ इजरायलमा नबसेर यो जिप्लक भन्ने फिलिस्तिनको But कब्जा now भएको when he देशमा saw his बसिरहेको थियो। family is gone and all the men's families are gone, then he came to his senses. जब दाउदले देखे कि आगो लागिरहेको छ सबैजना He अमेरिकीतिर फर्क्यो turns to the भनेर Lord. He turns to the Lord. अनि ऊ फेरि परमेश्वर कहाँ फर्केको And छ। he begins to seek his face. ऊ फेरि पनि विश्वासमा अगाडि He was बढेको in छ। a state of backsliding. ऊ ब्याकस्लाइड भइरहेको थियो। Don't worry if you are backsliding. हामी चिन्ता नगरौँ जब हामी ब्याकसाइड भयो The भने, key is turn back to the Lord. तर फेरि पनि हामी परमेश्वरसँग Anybody can फर्किन turn सक्छौँ। back anytime.
हामी कहिले पनि परमेश्वर कहाँ फर्किनु Don't सक्छौँ। wait for tomorrow morning. Do it today morning. भोलि बिहान नपर्खिनु, आजै बिहान He गर्नुहोस्। began to talk to the Lord. Lord, can I go and shall I get my family back? अनि दाउदले परमेश्वरसँग बोल्नु थाले, हे पिता म फेरि आफ्नो परिवार कहाँ फर्किम त? You know, God doesn't say you do 3 hours of repentance first. परमेश्वरले कहिले पनि चाहँदैन तपाईँ 3 घण्टासम्म पश्चाताप गर्नुहोस्। First you go 1 week, give food to the poor. के एक हप्ता गएर खाना दिनुहोस् गरिबहरूलाई। God doesn't do all that kind of thing. परमेश्वरले यो सब चाहँदैन। He says, go, follow them, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जा त्यसलाई पछ्या and you will recover all. अनि सबै कुरा फेरि पाउनेछ। So David goes, routs the enemy. अनि दाउद जाँदछ दुश्मन देशकोमा, He recovers all the families and the cattle and the livestock and the wives and the families and children, everything of them himself and his men. अनि त्यो दुश्मन देशदेखि सबै त्यो स्त्रीहरू डल्लै मान्छेहरू फेरि उसले फर्काएर And लिएर they all आउँदछ। came back to Ziklag and they were rejoicing. अनि फेरि दुश्मनदेखि सबै मान्छेहरू फर्केर आउँछ अनि त्यहाँ रमाएको David छ। was a happy man. Why? र दाउद त्यहाँ किन खुसी भइरहेको छ? Not because he recovered all. किन खुसी भएको छ? सबै कुरा फेरि पायो भनेर होइन। Most important, he recovered his relationship with the Lord. ऊ किन खुसी भएको छ? किनकि परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्ध फेरि फर्क्यो भनेर। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. God bless you.